ani kulo jomo kana kari munte meida kamfe ala de aki na kamale ani kulo jomo kana kari munte meida kamfe ala de aki. Voilà donc ami singena kuma sogono ka ya fadili ke ka nyeshi kanuba kelengel na belaji lema ikado ko fo courant ko en jamfa. Voilà donc madame Touré ami singena kuma sogono sigatala kamo Karim Kunari courant tigara kanto yoromi ayoro mayne ayoro may voilà donc ami kuma de karamo Karim Kunari ma parce que wakati bigataka anga tibeni kuyi dala sana do kungono deminu be bangi dogon kono ukanga yiri ko manga yiri ko yiri jume kayma yiri jume mayuma karamo Karim Kunari abni dadula bashitala donc munum be nube kuma kan no taga chare réseaux sociaux sans fait ko sebe benga page fara ci wara page fara modika TikTok kayat ka TikTok Facebook sans fait lona ay walen ne rek page YouTube sans fait ay wa ko klo krema sigi bokke kalamel ken yorayna do ko na jeni klewulun flandon deme bangi klewulun flan kono ni mo ba dem me jien kono milliard keleni akunga fe ni be bangena ni do ko klewulun flandon kono ko sebe depuis lundi munum be kiraw klela lundi kilo ne biga teme depuis lundi munum be adama klela lundi kilo ne biga teme mais ngani machine mage kele ko sebe kira belul bay bangena lundi dola adobe bangi lundi la o te fuy soro na flotigi bado bangena mardi dolo la mais mardi dolo mo do be halol te mo maraw tola mercredi don baddi dendo ma nga mercredi dendo faku ka don gono fukera fatoy ko sebe alamsa garsige baddi musodo ma mais ka klagu de ka son chenya na ku son farkul la ben ma bela ka dese chela ku dese dena ko sebe ala yo o fana ke ka klaga juma kanu baddi mo do ma ati kanu nen do mais kanu intiga siga nafanye aye e beba fo karsa koni nga karsa koni no kawakodo nga atigiti fen foy sura ka kanuna aywa ala yolu fana mawda ay sibiri dika masake bo ola ka nyemo bo la ka koti bo ola ka degunti bo la ka kenati bo ola ale be nyuma di dondo la ka kla ka juguma di odon kunyon do ere la ka kla ka nyuma do tugu yona me mashiga nyuma ni nyuma de tike kelen ala ka dani kono ni dongolo flyna kwa donc ni e ka den nana diɲɛ kɔnɔ ni ye farafin ye ni ye afrique yiri jumɛnw ka ɲi ni bɛ europe ni bɛ asie ni ye africain ye yiri jumɛnw ka ɲi parce que ni afrique ta ka lajɛ bɛɛ k'i bɛnbakɛ compter ka segin 7 a si tɛ ko mun ka den fɛngɛra dɔgɔtɔrɔso la ni u ma farafin fura min kosɛbɛ a tɛ siga foyi t'a la hal saji fam mun be san mugamo doctorat la na nyagamina ni denga banate ban aba fo ay taga farafin fura bolaw fe o be ayre ba fina ay gunje to bi ka dama ay nere bulu ke ka fari joshi n'est-ce pas ça veut dire farafin lele me yiri la arama dan yere lele me yiri la c'est comme toi bul be lele no yiri la mais lu be yiri de ke fraxen ni ka dama na me to akunu wa ke serum jin ni ka dama na ma pigri kan yere la a be yiru de fen wore fote to ke bulu pharmacie minen bela ni yiri kelengeli no bulute a liliuna faraw de do be colorant doron ni kala ka ke blemani nerembula mani jaune yesno femme médecine moderne kono o be médecine traditionnelle kono awa afamiana donc dolola ni mamunu bangena lendi denyere ni bangene lendi i kɛra kalo denye ni den wolola lendi a wolo don sana ka se san kelen ma c'est comme a kalo kelen a tile kelen fo ka taa se a tile 365 ma san kelen pere kodo kadi nga den san fila bɛ se ka nin kɛ wa nganto ma san kelen dɔrɔn i bɛ mun kɛ n'a bangena lendi zaban zɔnyi i bɛ nin bɛɛ bɔ ni muso do i bɛ zaban kuru 4 zɔn kuru 3 o ye 7 ye ni cɛ do i bɛ zaban kuru 3 zɔn kuru 4 i b'a bɔ tɛnɛndonya dɔ fana de fɛ fura in kan ka don daga la ka den ko n'a ye fo tile 7 a faamuyana n'i y'o kɛ denyɛrɛnin ka ko la e dayɛlɛliw ka ye o y'a ka planète yiri kɛlen k'a ko sani a ka don dolosow bolo ka taga n'a ye den minnu bangena tɛnɛ n'an b'a fɔ ma lundi u ka yiri ye zaban ani zɔn zaban ni kuru bɛ kɛ 4 ye ni muso do ni cɛ do 3 do zɔn kuru bɛ kɛ 4 ye ni cɛ do ni muso do 3 do olu yiriw bɛɛ de bɛ kɛ daga kelen kɔnɔ daga ma bɔ daga la barama sɔrɔ la wa barikɔn sɔrɔ la wa
biɲare sɔrɔ la wa i mana minɛ o minɛ sɔrɔ mun bɛ se ka sigi tasuma kan a bɛ tobi a la ka den ko ɲɛgɛn kɔnɔna sɔrɔ la kɛnɛmana sɔrɔ la fan bɛɛ ka kan kosɛbɛ hali ni kululaka min bɛ se k'i ta tobi barada kɔnɔ mais Karima a bɛ se ka ko sankolo la wa bɛ dugukolo la wa o question n'i y'a posé réponse min bɛ d'i ma i bɛ bɔ WhatsApp kɔnɔ o wagati la a faamuyana kosɛbɛ voilà parce que explication tɛ tɛmɛ Karim ta kan mais mɔgɔ min t'a fɛ k'a faamuya o de bɛ an kulokɔrɔlan sɛgɛn kuma dɔw la donc pour dire a bɛ se ka ko yɔrɔ bɛɛ la n'a ye nin kɛ denyɛrɛnin na a b'a bɔ dibi dɔ kɔnɔ Modi ka tila k'a fɔ mɔgɔ minnu bangena mardi denyɛrɛnin de ko don den fitininin san'a ka san 1 sɔrɔ hali n'a bɛ kalo 5 kalo 4 kalo 2 kalo 1 tile 5 tile 10 tile 20 na sani den san 1 ka dafa tarata don den kan ka mun de kɛ jiri dɔ de bɛ ko nɛrɛ ale ni zɛrɛ nin jɛ nɛrɛ ani zɛrɛ nin jɛ nɛrɛ y'a yiri fɔlɔ ye zɛrɛ nin jɛ y'a yiri filanan ye nin yiri fila pour que ka den kisi ka bɔ diɲɛ juguyaw diɲɛ banaw diɲɛ tɔɔrɔw diɲɛ ɲɛganw diɲɛ hamiw ma an ka ɲinini kɔnɔ yiri min bɛ se ka tarata don den yɛrɛnin dɛmɛ i bɛ nin bɔ a k'a ko k'a min ni cɛ don nɛrɛ kuru 3 zɛrɛ nin jɛ kuru 4 ni muso don nɛrɛ kuru 4 zɛrɛ nin jɛ kuru 3 a bɛ don tarata donya dɔ fɛ heure ko t'a la daga dɔ kɔnɔ minɛn dɔ kɔnɔ k'a tobi den ka ko a la fo dɔgɔkun tile 7 c'est comme a b'a ko mardi mercredi jeudi vendredi samedi fo dimanche n'o kɛra i b'o ɲaga bɔn a tɛ bɔn ko a ɲaga tɛ fili gidɔrɔn na a tɛ fili ba kɔnɔ a tɛ fili kɔrɔn a tɛ fili tilebi n'i ye yɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ i bɛ taa ɲaga in fili ye a faamuyana o la denyɛrɛnin ka mardi dolo mana na sigi denyɛrɛnin kan ayiwa hali n'a donna doloso wɛrɛ kɔnɔ a ka ɲangata fanga bɛ dɔgɔya parce que depuis den fitinin bɛ ka sin min bana dɔw de bɛ wuli den na 1 mois à 6 mois donc bana fɛn o fɛn bɛ den ba la a bɛɛ bɛ se ka yɛlɛma den yɛrɛ fɛ entre den wolodon ka se kalo 6 ma scientifiquement a tɛ sɔsɔ donc ne ye den koni na banajugu fɛn o fɛn ba la infection don o kɔnɔnabanaw don o fa don o namarabana don o mɔgɔ bonni bana don o a si tɛ den sɔrɔ n'i y'a ka fura in k'a la o ye den kelen Ala ka minɛn kɔnɔ mais a tɛ ba bolo bilen maladie héréditaire dɔw bɛ yen a bɛ yɛlɛma si bolo dɔw fɛ kaba b'o la tension b'o la diabète b'o la fa b'o la mara b'o la n'i y'i den koni na na Ala yɛrɛ tɛ den bɛ kisi ka bɔ o ɲangata n'o tɔɔrɔ ma a faamuyana o tun ye mardi ye donc n'an donna mercredi kɔnɔ n'a b'a fɔ o ma araba ayiwa araba ye don ye kuma caman bɛ fɔ a la denw sɔrɔ don na k'a sɔrɔ araba ɲuman bɛ araba jugu bɛ yen mais nin yɔrɔ la an tɛ juguman ko la an tɛ ɲuman ko la an b'a la k'a fɔ aw ɲɛna ni den bangena mercredi a kɛra Mali dugu o dugu a kɛra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ye ayiwa a wolodon san'a ka se san 1 ma jangarabilen ani tutu yiri dɔ bɛ ko tutu ne kɔni t'a dɔn ni a bɛ fɔ kan mun na Mali kan tɔw bɛ a fɔ cogo min na mais Mali langue nationale n'o ye bamanankan ye ne bɛ yiri ninnu dɔw la donc mɔgɔ si dɔ bɛ na ne ɲininka sisan ko tutu ye tɔgɔ jumɛn olu ka siya la bon ne t'o dɔn maraka dɔ bɛ na ɲininka Karongo mɔgɔw n t'o dɔn fila dɔ bɛ na ɲininka n ti a dɔn olu fana ka kan na mais ne b'a dɔn Mali kan de la n'o ye tutu ani jangarabilen donc den cɛman bɛ jangarabilen kuru 3 tutu kuru 4 a bɛ 7 ma mais n'i ye tutu yɛrɛ yiribulu lajɛ jɛman de don a fari ka jɛ a kan a den yɛrɛ bɛ dun koyi donc nin b'a to maaw k'a dɔn mais jangarabilen kɔni o bɛ Mali yɔrɔ caman na donc ni musoman don kuru 4 jangarabilen tutu kuru 3 daga o daga mana sɔrɔ kɔlɔnji sɔrɔla baji sɔrɔla o barikɔnkɔnɔji sɔrɔla o fiɲɛnaji sɔrɔla o ji o ji mana sɔrɔ a bɛ kɛ ka den ko a b'a min fo dɔgɔkun tile 7 bɛɛ b'i ta min quoi den b'a ko a b'a min fo tile 7 ayiwa n'o kɛra o ka ɲi donc ni mun yɛrɛ sera ka kɛ kalo kalo fo ka taa se den ka kalo 12 fana ma problème t'o la mais n'a bɛ kɛ dɔrɔn a ka daminɛ mercredi n'o ye den yɛrɛ ka wolodon ye n'i y'a faamu den yɛrɛ bangedon fura in bɛ don daga la a mana kɛ daga sugu o sugu barama bɔgɔ daga o a kɛra fɛn o fɛn a bɛ don a bangedon de n'a bangena araba i n'a fɔ an bɛ ka arabaden fɔ sisan a kan ka don araba de donc a tile 7 bɛ taa dafa ka bɛn ni tarata ye o la c'est ça Modi donc n'o kɛra o den bɛ bɔ o ɲangatanw kɔnɔ donc n'an bɔra yan an bɛ se don jumɛn den ma o ye jeudi n'an b'a fɔ alamisa jeudi don ni den mun bangena comme u b'a fɔ jeudi don den u bɛ kuma caman fɔ jeudi don den non n'a ma dɔ faga
a bɛ kɛ kunnafɛntigi ye a bɛ kɛ tan k'a sɔrɔ dɔgɔkun tile 7 den dɔw mana bange ka bɛn heure dɔ ma dɔrɔn u tɛ se k'u ka maaya kɛ ka ban n'u ma dɔ faga n'u ma dɔ suɲɛ ni dɔ m'u faga ni dɔ m'u jogin anw de b'o dɔn mais o bɛ heure bolo o bɛ sanw bolo mais f'i k'i ka dolo de lajɛ o la k'a dɔn e den ta ye jumɛn ye mais k'a fɔ dɔrɔn den wolola alamisa n ko alamisa 52 fo ka se 50 dɔɔni ma o bɛ san 1 de kɔnɔ donc yala o alamisa den bɛɛ de bɛna kɛ fagalikɛla ye wa o bɛɛ de bɛna kɛ jinɛtigi ye wa donc question yɛrɛ sera posée donc réponse t'a la donc olu ka yiri ye jumɛn kɛ to sunsunfin ale ni sana alamisa don den jeudi fɛ den ka jiri sunsunfin ani sana donc o bɛ sunsunfin ni cɛ don 3 ni muso don 4 sana kuru 4 ni cɛ don ni muso don kuru 3 a bɛ kuru 7 ma o kuru 7 tɛ dɔwɛrɛ ye dɔgɔkun ye tile 7 ye a ka planète mana kɛ o dɔgɔkun don fɛn o fɛn na pour que o nɛɛma bɛ yɛlɛ den na a ka kisi ka bɔ ba dangalen don den ka foyi t'o la fa dangalen don den ka foyi t'o la ba tun ye zonba ye mamuso de y'u ka du danga mɔkɛ de y'a danga bɛnkɛ de ye nin danga don an ka du fɛn o fɛn mana se bagi ma o si tɛ paase koyi a y'a fɔ a ka denw ka leçon fana ta dɛ n'u ma leçon ta k'a ninnu kɔni ala mana mun da ko min kama o bɛ kɛ quoi mais tellement que l'africain bɛ i yɛrɛ di ko ma fo a tɛ se ka avancer siga t'a la foyi t'a la a faamuyana n'a fɔra k'i se ka nin kɛ e kana to n tɛ se k'a kɛ ma mais n'o régulière b'a fɔ nin depuis an bɛnbakɛw tile la kalanko in fɔra k'an ka den si mana se examen ma k'u si t'a ɲɛ bilen k'a sɔrɔ dɔnnibagaba kelen ko le possible est possible lorsque le possible a la possibilité d'être possible ko foyi tɛ gɛlɛman ye fo n'i yɛrɛ y'i to gɛlɛman bolo n'i ye ko o ko ɲini k'a ka nɔgɔya k'a bɛ nɔgɔya mais ne y'i to ko bolo k'a ka gɛlɛn e ma solution ɲini a bɛ gɛlɛya ka gɛlɛya dɔ bɛ gɛlɛya ka taa mais n'i ye nɔgɔya ɲini a bɛ nɔgɔya ka taa a faamuna voilà donc a bɛ nin cogo in na donc alamisadodenw sunsunfin sana o y'olu ka jire ye m'a dɔn caman bɛ kɛ karamɔgɔ ye tile 2 in na groupe yelen mɔgɔ yɛrɛ a karamɔgɔ cayara nin waati in na ayiwa an ka foli b'u ye k'u ka nin sɛbɛn ka ɲɛ dɛ awɔ fili kana don nin sɛbɛnni nin na n'o bɔra ye vendredi juma a y'a juma donba ye adama bangena juma o tun ye kumaba ye adama sara juma o tun ye jumɛn ye a bɛɛ y'a kumaba kelen kɔni ye parce que a bɛɛ y'a kabako ye dɛ adama donna arijinɛ na juma o fana ye kumaba dɔ ye ka taga yɔrɔ dɔ in fana nɛnɛ juma o fana ye kumaba dɔ ye donc ça veut dire don ɲuman bɛ don juguman bɛ yen pour que k'i ka den kisi ka bɔ juguyaw ma anw ka ɲininiw kɔnɔ anw ka ɲɛɲininiw la an ka yiridenw la ayiwa jala ale ni gababilen o de ye jumadon den ka jiri ye a wolodon san'a ka se san 1 ma mais n'a ye san 1 sɔrɔ dɔrɔn nin yiri tɛ foyi ɲɛ bilen tant que i ma ka doloso dɔn parce que ni yiri in kɛra contraire la o le k'i k'a ka ko ɲɛ i b'a tɔ tiɲɛ par exemple ɲinan ye tigre don warakalan jitigi de bɛ ka ɲinan mara o daminɛna le 1er janvier la o bɛ taga ban fo 31 décembre donc ni mɔgɔ mun ye fɛn kɛ yɔrɔ waranikalan kɔni bɛ janvier la a bɛ février la a bɛ mars la a bɛ avril la a bɛ mai la a bɛ juin la fo décembre yiri fana nin bɛ den nɔfɛ fo ka taa ka bagan ka san ban mais n'e taara san wɛrɛ zonzan mɔgɔw ka fɛn ta ka na kɛ waranikalan ta la a bɛ ɲɛ wa c'est comme den kɛla san 2 sɔrɔ e bɛna san 1 ko bɛ ɲɛ o bolo wa san 10 sɔrɔ est-ce que san 1 ko bɛ ɲɛ san 10 bolo wa donc a bɛ kɔn nin ma comme dɔɔni kɛra yɔrɔ caman ye sisan bɛɛ b'a fɛ i ka ye aw yɛrɛ ka kuma bɛɛ b'a fɛ ka afficher j'aime ni partage cayalen don radio so publicité ka ca n'est-ce pas mais dɔɔni min bɛ yen n'a tɛ sɔsɔ n'a tɛ ci o ye dolo ye a ko jala kuru 4 muso jala kuru 3 cɛ gababile kuru 4 cɛ gababile kuru 3 muso nin bɛɛ bɛ kɛ daga kelen kɔnɔ bon yiri in fana i y'a fara sɔrɔ i y'a buru sɔrɔ i y'a ladɔn sɔrɔ i y'a lili sɔrɔ ni ne ko zaban ye zaban tu de a fan o fan ni ne k'i ma ko gababile a fara wo a lili wo a ladɔn wo hali a den hali a feere o bɛɛ yiri dɔ ye i y'a faamuya dɔnni kɔnɔ yiri lili ye bɔgɔ de lili ju sani ka se a bolo faraw ma o ye ji de yiri feere o ye fiɲɛ de yiri bulu yɛrɛ ye tasuma de dolo kɔnɔ tasuma ni bɔgɔ ni fiɲɛ bɛ yiri kelen na n'a tɛ tɛmɛ o kan Mori mɔgɔ bɛ taa ko ninnu ɲini dugujan ni jamanajan ni yɔrɔjanw na ka sɔrɔ a b'an kɛrɛfɛ bon
n'an bɔra an bɛ yiri kelen di ka sababu kelen di yiri nin kɔfɛ ka yiri nafa fɔ mɔgɔw ye parce que olu ma fɛn dɔ faamuya mɔgɔ min nana tile kelen ale ni mɔgɔ min bɛ yen fo ka taa ka ko tunu fo ka taa yɛrɛ tunu ka bɔ yen est-ce que olu ye kelen ye mɔgɔ min nana Mali dɛmɛni kama ale ni mɔgɔ min nana dɔrɔn parce que Mali ɲagaminen don ni ma ta sɔrɔ sisan n tɛ fɛn sɔrɔ bilen o bɛ dɔɔnin de kɔnɔ donc anw ka temps ti o la quoi ni nana ne fɛ i bɛ yiri o yiri fɔ n ɲɛna n bɛ sababu kelen f'i ɲɛna yiri in kan yiri o yiri diɲɛ kɔnɔ fo ne t'a tɔgɔ dɔn bamanankan na turabuden kelen n bɛ se ka sigi yiri bɛɛ dɔ kan i mana yiri o yiri fɔ n bɛ turabu so 16 sababu kelen kelen d'i ma a bɛɛ la fo ka taa ban hali ni yiri 100 de fɔ n ɲɛna n b'a bɛɛ sababu d'i ma yɔrɔnin na ka tila ka f'i ɲɛna lili bɛ mun ɲɛ a fara bɛ mun ɲɛ a bulu bɛ mun ɲɛ a ladɔn bɛ mun ɲɛ donc yiri ye tiɲɛ ye mais ɲini ala tɔgɔ ta a ma ɲɛ n bolo ɲɛ nin yiri in bɔ a ma ɲɛ n bolo parce que an bɛ to ka mun di fayida u yɛrɛ bɛɛ donnen don fayida ko la ma ni connecté Facebook kan dɔrɔn n'o Sulemana ci a kɔ kan dɔrɔn filen kɔ kan dɔrɔn i ka taa misi kɔnɔ fara ka da kɔnɔ dɔrɔn e bɛ kɛ milliardaire ye n'o tun don fantan tun bɛ ye farafinna a ye dɔnni sɛbɛ ɲini a ka dɔnni yɛrɛ kɛ quoi dɔnni sɛbɛ tɛ sɔrɔ kulonkɛ yɛrɛ la o de la ne ko ne ta tɛ d'i ma ni ma n sara bɛ n sara n bɛ ta d'i ma n t'i nɛgɛn quoi mais n m'a fɔ fayida tɛ tiɲɛ n m'a fɔ fayida dilaw fana n k'u k'a dabila parce que an yɛrɛ bɛ fayida di don o don mais pour vous dire kɛcogo ni kɛkuma de bɛ kow la kosɛbɛ Modi a faamuyana donc san'an ka bɔ n bɛ yiri dɔ di mɔgɔw ma n'an tilara dɔgɔkun don ninnu na an ka sɔrɔ ka taa dolo kɔnɔ donc vendredi ye jala ni gababilen samedi ni bangena sibiri dɔw ko sibiri don den ka ko ka gɛlɛ ni sibiri den don ka ko ka gɛlɛ sibiri dolo mɔgɔw b'a fɔ cogo di sibiri sanw b'a fɔ cogo di ni samedi ko ka gɛlɛ ni dibi don o tɔ la masakɛ minnu bangena ka bɛn samedi ma olu bɛ mun fɔ fantan ni zo minnu bangena ka bɛn samedi fana ma olu bɛ mun fɔ donc don ɲuman bɛ yen don jugu bɛ yen quoi don dɔrɔn o ti ko kɛ a bɛnna waati min ma o de bɛ ko kɛ donc samedi dɔw bɛ kalo dɔw kɔnɔ mais dɔw bɛ kalo dɔw kɔnɔ olu ka di anw ye yɛrɛ donc ndomi ani ndɔnkɛ o de ye samedi don den ka jiri ye ndomi kuru 3 cɛman musoman kuru 4 ndɔnkɛ kuru 4 cɛman kuru 3 musoman pour que k'a 7 dafa k'a ko a ladɔn a lili a fara a den a fɛn o fɛn mana sɔrɔ 7 ka sɔrɔ dɔrɔn ayiwa hali ni ye fara sɔrɔ i bɛ siri 1 b'o la siri 3 bɔ fara la en cas parce que dɔw fɛ yiri dɔw bulu bɔnnen don ou bien tilema fɛ yiri dɔw bulu tɛ sɔrɔ voilà donc nin bɛ nin cogo la a faamuyana o tun ye samedi ye donc dimanche fɛn bɛɛ fɔra dimanche don ma n'an bɛ taa église la a don n'est-ce pas dimanche ye jumɛn ye a yiri o ye gunjɛ ni si de ye dimanche ye gunjɛ ani si de ye n'aw ko diɲɛ yiri fɔlɔ de ye gunjɛ ye n'est-ce pas caman b'a fɔ Mali kɔnɔ awɔ donc n'i y'o yiri ta k'a lajɛ gunjɛ cɛw bɛ 3 bɔ musow bɛ 4 bɔ si a bulu sɔrɔla ladɔn sɔrɔla feere sɔrɔla den sɔrɔla muso bɛ 7 muso bɛ 4 cɛw bɛ 4 muso bɛ 3 bɔ si la voilà o b'a fara gunjɛ kan o b'a tobi o b'a kɛ nin kɛcogo la Modi n'u ye nin kɛ ayiwa gɛlɛya min b'u kan tɔɔrɔ min bɛ denyɛrɛninw kan o bɛ ban mais n kan bɛ den wolodon ma ka se san 1 ma n'a ye san 1 dafa yiri in a tɛ nafa ɲɛ parce que a bɛna kɛ kɔlɔlɔ wɛrɛ de y'a ma parce que ni den bangena janvier n'i y'a sɔrɔ a bɛnna verseau ma parce que janvier kalo laban ye verseau ye e ka taa lion ka baara ta ka yiri ta ka d'o ma ni lion ka waati ye août kalo ye cɛ n terikɛ i ka den fa de wa nɛgɛ a y'a kɔlɔsi nɛgɛ bɛɛ san ka don na Modi ni bangena tɛnɛn ka bɛn ni tɛnɛn dolo ye tɛnɛn ni don bɛ ɲɔgɔn faamuya o ye samedi ye ka samedi nɛgɛ san ka don i tɛgɛ la ni accident kɛ dɔrɔn i bɛ sa direct hali ni bɛɛ bɔra i bɛ sa ni bangena samedi ka bɛn samedi dolo ma misali la n'o ye Capricorne ye masaso den parce que misali bɛ mɔgɔ ninnu lafiya quoi ka bange sɛ ka san donunkɔrɔ ka san par exemple 2017 ka bange 2005 donunkɔrɔ ka san ka bange ka bɛn samedi ma ka taga warijɛ ta ka don i tɛgɛ la a gansan ne ye hɛrɛ sɔrɔ i b'a bɛɛ di mɔgɔ ma a tɛ se ka nafa foyi dilan o den ye a tɛ tɛmɛ o kan n'a donna furu la n'a taara lajɛlikɛ la n'a tɛ ka den sɔrɔ u b'a fɔ a ɲɛna ko ko ni juguya ou bien jigin ni juguya
ou bien kolaba ni kɛnɛ ni juguya A bɛ fɔ tan yɛrɛ. wala b'a fɔ iye cɛ non juguya dɔ bɛ ko ne ma ko daga segin ji la non e tɛ bɔ bilen dɛ hali misi finma tɛ se ka nin ko dilan k'a sɔrɔ non turabu y'a fɔ a tigi ɲɛna o yɔrɔ la ko den yɛrɛ de kɛlen don a yɛrɛ ma jugu ye ni karisa ka bagi sɔrɔbali a ka def sɔrɔbali a b'a yɛrɛ la turabu ye nin dɔrɔn de f'i ye o ma kalan ka dɔn Mali kɔnɔ fɔ mun ma seju dɔw bɛ taa sigi médiaw sanfɛ non n'i y'a f'i ɲɛna dɔrɔn non o kɛlen don k'a tɛ wuli ka bɔ yen a ɲɛnabɔra yen siga t'a la Adama sɛbɛnden dɛ a nɛgɛ dɛ a voilà i ma ko ɲagami yɔrɔ ye Modi yiri dɔ bɛ an ko di mɔgɔw ma an ka taga a bɛ sɔmɔ dɔn wa sɔmɔ awɔ an b'a dɔn a den bɛ dun le casedra sɔmɔ a den bɛ dun sɔmɔ Sikasokaw b'a fɔ ko jibarani ji caman b'a la minɛ jibarani on t'a dɔn ni kadɔ ni dɔgɔnɔ b'a fɔ cogo min na sa ani marakaw ni surakaw soda b'a fɔ cogo di sɔmɔ n'est-ce pas sɔmɔkolo a bɛ dilan a bɛ kɛ tulu de ye a bɛ kɛ savon ye jɛgɛ dɔ bɛ bɛɛ bɛ siran jɛgɛ ɲɛ a tɔgɔ ye di de tigi awɔ jɛgɛ wɛrɛ bɛ yen bɛɛ bɛ siran o ɲɛ ko dabali bɛ k'a la hali n'i taara san jɛgɛ sannaw fɛ o bɛ siran e b'a dɔn manɔgɔ n'i taara suguninkura la k'i bɛ manɔgɔ den kelen san dɔrɔn manɔgɔ sanna yɛrɛ feerela yɛrɛ b'a ɲɛ jɔ i la k'i ɲɛ lajɛ fɔlɔ kɔrɔnin tɛ taa fɛn kɛ n kama dɛ manɔgɔ a bɛ cɛ kurulen mun dɔn dɛ a kunkolo ɲini i ka sɔmɔ den ɲini i ka sɔmɔ feere ɲini i ka nin saba foroki ɲɔgɔn na ka barakande k'a la suguba kɔnɔ hali ni jama bɛɛ kɔ don n'i ka butigi ma wusu jama bɛ tila ka ɲɛsin ye Karim Konare ye nin d'aw ma fu ani falaki i bɛ baara o baara la hali n'i bɛ kaso bon ne kunna a wusu mɔgɔ bɛ don kaso la hali n'i bɛ su don yɔrɔ de la a wusu su bɛ caya k'i ka segin a kan a y'a ma di yɔrɔ bɛɛ la dɛ Modi exemple partout n'i bɛ dɔgɔtɔrɔso la wusu banabaatɔ bɛ caya i bɛ wari sɔrɔ n'i bɛ moto dilanyɔrɔ la wusu moto tiɲɛta bɛ caya n'i bɛ mobili dilanyɔrɔ la wusu mobili tiɲɛta bɛ caya n'i bɛ bazɛn sanyɔrɔ la wusu tasuma bɛ bɔ dɔ ka bazɛn ka taa dɔ wɛrɛ san n'i bɛ kuran baarakɛyɔrɔ la wusu énergie bɛ masi kɛ dɔ ka télé bɛ jeni la bɛ taa télé san a faamuyana sisan karamɔgɔ nin bɛ ɲɛ yɔrɔ bɛɛ la ni ne y'a faamu a kɛnɛ de ko dɔ wa ou bien a wusulen parce que ni ko manɔgɔ wusulen a wusulen o kunkolo n'a y'a dun yɛrɛ ni dɔw yɛrɛ y'a dun yɛrɛ n'i y'a kunkolo fili i ye kilo 1 sɔrɔ i ye kilo 10 sɔrɔ i ye kilo 300 sɔrɔ manɔgɔ kunkolo caman fara ɲɔgɔn kan a bɔ a yɛrɛ la an ka dɔ in kɛ naji ye yɔrɔ a yɛrɛ ka fisa mura ma n'est-ce pas i ye forontonin k'a la ani mura toli de dakumu Modi panneau kunna a b'a tɔ dafa n'est-ce pas donc n'i y'o sɔrɔ i bɛ sɔmɔkolo ɲini i bɛ sɔmɔ feere ɲini ka nin bɛɛ kɛ minɛn kelen kɔnɔ k'a susu n'i tilara susuli la i bɛ barakande fana kilo damadɔ bɛ tilancɛ i mana se mana kɛ mun ye quoi ka bɔ ka fara nin kan k'a susu to k'i tɛgɛ wusu na ka t'i ka feere la mais karamɔgɔ n'i y'a ɲɛfɔ sɔmɔkolo dan t'a la n'i ye hakɛ min sɔrɔ hakɛ min sɔrɔ hali ni bɔrɔ kelen sɔrɔ t'aw fɛ yen jɛgɛ kunkolo hali ni bɔrɔ kelen sɔrɔ sɔmɔ feere hali n'i ye tasa ɲɛ kelen sɔrɔ hali n'i ye tasa 20 sɔrɔ barakande hali n'i bɔrɔ kelen sɔrɔ o mélange a la i k'a bɛɛ susu ɲɔgɔn na k'a rɔ ja i y'a faamuya mais nin bɛɛ bɛ kɛ tile kelen de i y'a kɛ lundi o mardi o mercredi o jeudi o vendredi o samedi o a kɛ don dɔ kelen i ka tugu na ka nin wusu k'a to Ala bɛ garisɛgɛ sanuman di o tigilamɔgɔ ma baasi t'a la ayiwa nin ye fayida kunkurunin ye o diyara n ye ka don maaw komi an bɛna taa ji min karamɔgɔ bɛ fɛ ka ɲininkali fitinin k'i la ɔrɔ ni ne ye nin sɔmɔkolo caman ɲini sisan ka sɔmɔ feere ɲini sisan ani jɛgɛ kunkolo a tɛ ɲɛ bolo ne y'a kɛ sisan ne bɛ se ka na appliquer bila radio la n ko wusulan bɛ n bolo n bɛ se k'a feere i bɛ se k'o bila i y'a faamuya karamɔgɔ i bɛ se k'o ko bila de di ne filɛ nin ye n'est-ce pas caman kɛra fura bɔ baga ye animateur caman de kelen bɛ karamɔgɔ ni sababu sɔmɔju b'an ka so kɔnɔ ayi ɲɔgɔn tɛ fɔ dɛ animateur caman de bɛ yen u bɛ karamɔgɔw ka dalu sɔrɔ tan de k'a fara fara ɲɔgɔn kan ka n'i sigi k'ale ye karamɔgɔ ye n'est-ce pas siga t'a la dɛ voilà an ka taa an ka sigiyɔrɔ fɔ fɔlɔ an ka sigiyɔrɔ fɔ fɔlɔ ka numéro di mɔgɔ ma an b'a ɲini mɔgɔ fɛ mɔgɔ si kana weleli kɛ an bɛ direct la nin waati in na karamɔgɔ Dolo karamɔgɔ Karim Konare sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Palais Kuluba ma kosɛbɛ dɔnnibaga min bɛ yen n'i b'a ye f'i ka rendez-vous ta o ye maliyɛn kamana gan siga t'a la k'a sɔrɔ rendez-vous in tɛ dɔwɛrɛ koyi kosɛbɛ pour que don mana di e ma e ni ne bɛ ɲɔgɔn ye foyi kana bali fo saya siga t'a la ou bien ni jamana ko dɔ murutilen don kosɛbɛ
ou bien ni sanji y'a bali. Donc an bɛ lajɛli kɛ lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi de 8h à 13h. Mais dimanche don de weleli bɛ kɛ ou bien i bɛ vocal ci WhatsApp la dolo karamɔgɔ ne b'a fɛ ka n ka dakan filɛ. A bɛ se ka filɛ k'an to so wa ou bien a bɛ se i bɛ mɛn n'i fɛ yen. Donc o choix b'i yɛrɛ bolo sinon lajɛli sira o dɔnnen don ka ban. Siga t'a la. Lajɛli bɛ kɛ numéro mun na 73 73 46 46 39 39 06 fu ani 6 n bɛ segin a kan 73 73 46 46 39 39 06 fu ani 6 ou bien bɛ yɛlɛ n ka page kan YouTube kan Karim Konare ou bien bɛ don WhatsApp la ka message bɛrɛ bɛn k'a di yan an se ka message di yan la mais surtout don o don jama dɔ de bɛ ka augmenter siga t'a la donc a bɛ to ka message bɛrɛ bɛn hali mɔgɔ minnu bɔra fɛ ka tɛmɛ an b'o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ o diyara n ye a ye fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ kosɛbɛ an ka sɔrɔ ka don dolo an ka taa sori fan fɛ amorini kala ngana ijo vechula mali ijo bamana matigi jo eni amorini kala ngana ijo vechula mali ko ilaila ilalla Mamadu Rasulullah Karimunjo Chekele taho chamane vinga na iwele La turu masadu Karimunjo Ndulodoni masake Anakamajo Serigino iniche ami segin kana kuma so kɔnɔ ka yɛrɛ ka fɔ ni wagati in na radio Ciwara FM 105.5 ale kelen bɛ ka kalanso ni émission kelen bɛ ka tɛmɛ Ciwara kan ni wagati in na o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ dimanche 19h 21h radio fréquence 3 i ka dɔn k'a fɔ 93.8 i ka dɔn kɔni jamukan kelen a bɛna tɛmɛ fréquence 3 ale sanfɛ sankaw fɛ yen an b'o foli jamukan ye i ka dɔn k'a fɔ a bɛ taa tɛmɛ i ka dɔn k'a fɔ san radio so dɔ fana bɛ yen a bɛ latɛmɛ o la o dimanche kelen i ka dɔn k'a fɔ radio Ciwara FM 22h 0h ni jamukan kelen a bɛ latɛmɛ radio Ciwara FM 105.5 ale kan an bɛ segin ka na i ka dɔn k'a fɔ karamɔgɔ Karimu Konare an bɛna don dolo kɔnɔ dolo dogodogo ɲɛ an bɛna an da don o bɛɛ lajɛlen na walasa maaw k'a faamu o kɔfɛ an bɛna se i ka dɔn k'a fɔ minnu ye baki kɛ n'u y'a sɔrɔ yala taasira min ka ɲi u ma karamɔgɔ Karimu an na dɔɔnin fɔ o fana kan inshallah ni wagati y'an labɔ Madame Touré maaw dɔw ye i ka dɔn k'a fɔ u ka wariw cili daminɛ n'o ye karamɔgɔ Karimu Konare i ka dɔn k'a fɔ a ye misi 20 min kofɔ k'a kan ka bɔ ka bɛn ni i ka dɔn k'a fɔ mois de septembre kɔnɔna ye inshallah ko dɛmɛ ɲini walasa an faso bɛ se ka kumabɔ cogo di tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la maa dɔw ye i ka dɔn k'a fɔ u ka nafolow cili daminɛ u se ye min ye n'Ala sɔnna ma ni wagati y'an labɔ an n'an da don o fana na an b'an da don a la inshallah siga t'a la awɔ ok an bɛ taa ni kuma ye awɔ ɲininkaliw ka ca ayiwa an bɛ bi baro base ɲininkaliw kan mais sani ka ɲininkali ninnu jaabi ɲininkali min bɛ mɔgɔ min fɛ n'o ye aw yɛrɛ ye ayiwa an b'a fɔ ko n'i bangena i dalameleke taara tasuma na i bangena ji san tasuma ye bele ye lion ani sagittaire a bɛ bɛn kalo 3 ma n'i bangena ji san ye ani minnu bɛ kun cɛ ni 2 ani 3 ye par exemple 1982-83 1992-93 2002-2003 2022-2023 o ye ji sanw ye ni e bangeno la ka bɛn ni so dɔ ma i ka maaya kɔnɔ i ka dɛmɛ ɲini i ka wulikajɔ ɲini i ka yiri kotaw caya ayiwa sinon e ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ bolofɛn tiɲɛw bolofɛn kansaraw ayiwa a bɛ o bange e la hali n'i kɛra milliardaire tigi a bɛ se ka ban fo an b'a fɔ cɛ in ka wari taara min o ye bangena tasuma na ji de tun ka san mara donc e ka ko ɲɛtɔ bɛ se ka bali ka jɔ dabali don wa kɔrɔtɛtigiw don wa bolitigiw don wa dɔ ye ala tɔgɔ dɔ de baara tɔgɔ la don wa k'a sɔrɔ o si tɛ nin ye
nin bɛ e ka bangeni yɛrɛ nɔfɛ i ba ni ncini se tɛ nin na i fa ni ncini se tɛ nin na i kɔrɔ se tɛ nin na aw ka du subagakuntigi yɛrɛ ka foyi tɛ nin na i wolola ka bɛn o de ma siga t'a la o dɔnba ye dolo karamɔgɔ fana ye mun bɛ se k'a f'i ye karisa a bɛ kɛ nin kɛcogo la n'i ye wari sɔrɔ taa mécanicien minɛnw ta i k'o jago nin ka di la nin man di la siga t'a la o de y'a lajɛ kun ye kosɛbɛ sinon anw tɛ mɔgɔ dakan falen ni fantan wolola ni ne ɲɔgɔn ye ni charbon feere ka di la ou bien ni yugu feere ka di la ne b'a f'i ye n'i y'o feere ka dumuni kɛta sɔrɔ ala fo i ka ala barika da siga t'a la n'i yɛrɛ m'o sɔrɔ fana n'i ko ko charbon feere i ka bon o ma t'i sigi so siga t'a la ni tile ma bɔ k'i to ye kalo na bin k'i to ye siga foyi t'a la o dɔnba de ye ne ye kojugu a faamuyana n'o bɔra yen mɔgɔ min bangena diɲɛ kɔnɔ ka bɛn fiɲɛ ma mais ale bangena bɔgɔ san fiɲɛ fana ye dolo 3 ye fiɲɛ dolo fɔlɔ tɔgɔ ye Gémeaux ye Badu fiɲɛ dolo 2nan ye Balance ye furuso fiɲɛ dolo 3nan ye Verseau ye jigiso a horoscope tɔgɔ de ye nin ye global la pour que maaw k'a faamu siga t'a la ne bangena o fiɲɛ dɔ la dɛ kana bɛn bɔgɔ san ma dɛ ne dun ko aw ma bɔgɔ san ye ne minnu bɛ kun cɛ ni 8 ni 9 ye kosɛbɛ misalila 1968 1969 1978 1979 1988 1989 1998 1989 2008 2009 voilà 2018 2019 o de ye bɔgɔ sanw ye ne bangena ka bɛn o Gémeaux Balance Verseau dɔ ma e ka kow bɛ kɛ cogo di i ka bolofɛnw tɛna na basigi maa minnu bɛ dɛmɛ layidu ta ye u tɛna na se ka bɔ a siraw fɛ ni bana ye nin sɔrɔ aw ka du hɛrɛ bɛɛ bɛ taa furakɛli la a tɛ ban ni mɔgɔ bɛ laban gerebuya tali banana kan sen kelen tigɛ sen fila tigɛ bolo kelen tigɛ ɲɛ kelen cira kulo kelen tiɲɛna sida ye minɛ kɔnɔ tiɲɛna n jigintɔla n den sara ou bien n yɛrɛ sara ni tigɛ maaya bɛ tiriki tɔrɔgɔ a bɛ taa fɔ ko tanba b'a kɔ bɔrɔjan yɛrɛ mago sara a nɔfɛ solomana yɛrɛ b'a kɔ k'a sɔrɔ solomana ye nin sɔrɔ i la i wolola ka bɛn nin ma solomana tɛ foyi dɔn nin misi 200 bɔ foyi mais n'i y'a lajɛ dɔrɔn nɛgɛ jumɛn ka ɲi o den ma ne de b'o f'i ye yiri jumɛn ka ɲi a tigi ma ne de b'o f'i ye Modi wa n'a tigi bangena ni kunkolodimi de ye a bɛ mada dɔgɔtɔrɔso la mais a tɛ ban hali n'a taara Amérique dɔgɔtɔrɔso la ko ne ko ten a tɛ ban ni fa donna a tigi la non a tɛ yɛlɛma n'a mulukula ka kɛ namara a tɛ tɔgɔma n'a kɛra bobo ye a tɛ kuma a tɛ tɛmɛ o kan o faamuna dabali y'o sɔrɔ ye dabali ka misɛn o ko la a ye nin kuma ninnu faamuya donc baara gɛlɛnkɛla bɛ wolo ka bɛn dolo jumɛn ni jumɛn ma cɛ don o don ne bɛ ka taga bɔgɔ cɛ ka kɛ camion kɔnɔ don o don ne bɛ ka minisiri ka yɔrɔ jɔsi mais n'a fɔra a terikɛw a jɛɲɔgɔn hali kare kɔnɔ mɔgɔ a bɛ ka moto d'o ma mais ne mun b'a ka wuluni nettoyer ne ma foyi sɔrɔ siga t'a la dakan n'a ma dakan faamuya k'a to an bɛ nkalon da ɲɔgɔn na fu wala a bɛ nkalon da ɲɔgɔn na a bɛ nkalon da baw la fu a bɛ nkalon da faw la fu a bɛ nkalon da baninciniw na fu faninciniw na fu a ye dakan ɲini k'a dɔn dɔrɔn diɲɛ bɛ lafiya mɔgɔ min bangena ji la mais i bangena san mun na fiɲɛ tun bɛ k'o mara a dun fɔra ko ji ye cancer fasotigi scorpion dibiso den poisson juguso den ayiwa o kana bange ka bɛn asanda kana sigi fiɲɛ kan dolo min ka mara o kana k'a sɔrɔ fiɲɛ de tun bɛ k'o don mara o kɔrɔ o ka asanda kana sigi Gémeaux kan misali la ou bien Balance kan ou bien Verseau kan k'a to kelen mɔgɔ bangena ji la kana bange ka bɛn tasuma san ma tasuma sanw ye san mun bɛ kun cɛ ayiwa ni 6 ni 7 ye c'est comme 1967 1966 1986 1987 1980 16 1997 2006 2007 voilà 2017 2016 exemple la misal la ayiwa o mɔgɔ dɔ ka bange kana bɛn doloso dɔ ma ale ji a nana bɛn tasuma ma ale tasuma a nana bɛn ji ma n'o bɔra yen mɔgɔ min bangena fiɲɛ na Gémeaux Balance Verseau kana bɛn bɔgɔ sanw ma ou bien kana bɛn bɔgɔ dolo tɛmɛntɔla ma o dun tɛmɛntɔla bɛ dɔn dolo karamɔgɔ de fɛ jatedenw n'i ka kunkanko n'i ka
tɔgɔ ni jamu jatilaw bɛɛ talen k'a f'i ye k'a karisa i bangena nin dolo in na mais i ja sigira nin kan o bɛɛ dɔnnen kɔ ayiwa e ye fiɲɛ ye e nana bɛn capricorne ka tɛmɛni ma ou bien vierge ayiwa ou bien taureau ayiwa o bɔgɔso ye n'e bɛnna o dɔ ma ni tigi de ye baara gɛlɛnkɛla garisigɛ dɔgɔmanin tigi butigi mugan bɛ n bolo suguba la mais ne yɛrɛ ka butigi dɔ yɛrɛ ye wari mun sɔrɔ ne yɛrɛ m'o sɔrɔ koyi ne bɛ taa Chine ne bɛ chinois yɛrɛ bɛ ne ka minɛn livrer ne ye fo n bɛna n'a ye en gros ka na di détail la mais détail tigi in bɛ orange 5 sɔrɔ ne yɛrɛ ma terrain sɔrɔ fɔlɔ n ye dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛ mais agent bɛɛ kɛra fɛn ne yɛrɛ ma kɛ docteur ye n tɔgɔ yɛrɛ dɔnnen tɛ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ la n ye transfert d'argent dayɛlɛ ni n bɛ to ka 5000 ci mɔgɔw ma Mori ma n taar'o kɛ 500 000 ye o ka fisa dɛ ka tila ka retraite annulation demandé ka dɛsɛ o tigi ka diɲɛnatigɛ bɛ kɛ gɛlɛmanw wa tɔgɔba b'u la jɔyɔrɔba b'u bolo mais a t'u nafa ne kɛra ministre ye mais n'a fɔra ne yɛrɛ ka directeur ni segaliw bɛɛ kɛra fɛn ye ne yɛrɛ ma kɛ fɛn ye ne yɛrɛ ni Assimi de tun bɛ nɛrɛ nɔɔni ɲɔgɔn fɛ ka basi da jiro nord la ɲɔgɔn fɛ mais o kɛlen filɛ président ye ne yɛrɛ filɛ nin hali bi n ka lakuruya la nord la e n terikɛ i bɛnna ni kolon ye i bɛnna ni gɛlɛman ye i bɛnna ni dɔgɔmani ye o de b'i la quoi o de tɛ se ka falen quoi san dɔ bɛ diya i la don dɔ bɛ diya i la kalo dɔ bɛ diya i la mais ne y'a sɔrɔ a laban cogo tɛ ɲɛ surtout i ka taa bɛn dolo don jugu ma ka bɛn o ma surtout i ka taa bɛn éclipse ma éclipse ye jumɛn ye jakuma ni kalo bɛ ɲɔgɔn minɛ tile mun fɛ ou bien su fɛ n'i ka den wolola la n'i ma koli yiri cɛ a tɛ kɛ mɔgɔ ye n'a banana a bɛ sa ka to a furakɛli la hali n'a ye san 60 bange n'a y'a daminɛ ni mun ye san'o ɲɛda ka falen Mori an ka taa ye dɛ nin fa mun na ɔ banicinin tɔgɔ fɔra yan a ma fɔ Ala de ye nin da siga t'a la dɔnnibaa jugu tɔgɔ fɔra yan ayi Ala de ye nin da kosɛbɛ alimami bɛ kutuba kalan ɲɛjugu kan o fɔra yan ayi mon père bɛ église wele samedi fɛ o fɔra yan a ma fɔ donc ça veut dire nin bɛɛ bɛ ka sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ se tɛ minnu na o de la ne y'a f'i ɲɛna n ko alimami den bɛ kɛ bolisɔnna ye anw m'o dɔn a bolo don na bolisɔnna den bɛ taa misiri wele don nataw la an m'o dɔn école karamɔgɔ den bɛ kɛ vaurien ye classe kɔnɔ ne b'a dɔn datif siga t'a la gulɔmina den bɛ kɛ k'a fa bɔ gulɔmi yɛrɛ la ne b'o dati dɔn a tɛ tɛmɛ o kan cɛ a ye ko ɲɛɲini ko y'a wuli a ka denw ka dakanw dɔn dakan dɔnni a ka fisa ni sanu ni wari ye munna k'a to i ka papu kan ka taga n'a ye defu sɔrɔ a bila ka taa santé la o kɛra docteur ye o ye sababu sɔrɔ fo o bɛna dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛ e tilara médecine na e sigilen bɛ so n'i ka diplôme ye à quoi ça sert i m'i ta dɔn de ni tun y'a dɔn a tun tɛ se o ma n ye bac sɔrɔ 12 de moyenne 14 de moyenne 18 de moyenne n sigilen filɛ n ma foyi ɲɛ sɔrɔ gouvernement yɛrɛ ti maa ta baara la an ye kalan bɛɛ kɛ diplôme 20 de bɛ n bolo n terikɛ ne bɛnna k'e san 145 k'e t'a sɔrɔ n'e m'o ɲɛ dɔn e sigilen gouvernement bɛ t'e wele a tɛ t'i wele fiyewu taga nakɔ sɛnɛ taga misi mara taga juru a la taga balo feere taga restaurant feere taga essence feere taga togan na taga yan fɛ taga yan fɛ anw de b'o f'i ye ka tila k'a f'i ɲɛna wotoro pusela ma ɲina fonction publique kɔnkuru sɔrɔ Mali la koko feerela a kɛra koko feerela n'a tun y'a sigi dun a tun kɛra la a filɛ nin yɔrɔ min na a tun tɛ kɛ a tun bɛ kɛ culture générale la e mun ni bɛ mɔgɔw cɛla don o don 50 kan 60 kan e ye marakakɛ e ye kulubalikɛ a b'o mun na e bɛ culture générale dɔn i b'o réponse di mais mɔgɔ min taara kalan Sorbonne na ka na n'i ye culture générale kɔnkuru k'a kunna taa cɛkɔrɔba dɔ bɔ du kɔnɔ i ka na n'a ye o b'a dan siga t'a la mɔgɔ ma ci ekɔliso la a wele ka na culture générale la mɔgɔ min kalanna san 60 i ka na n'a ye kalanbali ma ta da a kan san bɛɛ ɲɛna siga t'a la n'i ye Platon f'a ye a b'o dɔn n'i ye Donald Trump buruju f'a ɲɛna a b'o bɛɛ cité i ye mais n'i ye i bɛ ka bɔnsɔn 7 f'a ɲɛna est-ce que Karim Keita yɛrɛ b'o dɔn wa a t'o dɔn point d'interrogation siga t'a la donc an ka taa n'o tɔ ye an ka taa a faamuyana awɔ faama bɛ wolo cogo di nin ka di maaw ye siga t'a la dɛ nin ka di denwolomusow ye Ala nin ka di denfaw yɛrɛ ye maa min ta b'a kɔnɔ dɛ Richard mɔgɔ min bangena balance Gémeaux Verseau i bangena fiɲɛ na kana bange ka n'i ka dolo bɛɛ tasuma ma i ja sigi tasuma kan
i ka asanda walima k'i ka san sigi o kan ka bɛn ni don ɲuman dɔ ye i bɛ taa da cɛw kan i bɛ yɛlɛ muso i bangena bɔgɔ la Capricorne Taureau Vierge o de la n ko sojugu fɛn o fɛn bɛ a bɛɛ bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ bɛɛ bɛ siran Vierge ɲɛ n'an ye Vierge fɔ ka Mali fɔ dɔrɔn bɛɛ jabe tigɛ n'an ye Taureau fɔ n ka Haidara bangena Taureau la n'a ye Capricorne fɔ ko Jésus ni Masa Solomana bangenaw la nka n'olu mɔgɔ min bangena ka na bɛn ji sanw ma n'o ye san minnu bɛ kuncɛ den ni tura ye ou bien u ka asanda ka taa sigi ji kan ka bɛn don ɲuman dɔ ma Modi i ye ɲɛmaa wolo i ye gɛnga sɛgɛn dɔ wolo o bɛ wuli a kɔ kɔrɔtɛ ci la k'o laban ka marifa ci ka dɛsɛ ka avion bin n'a ye ka dɛsɛ a bɛ bɔ k'i jɔ a tɛ tɛmɛ o kan non a tɛ tɛmɛ o kan Modi nin fila dɔrɔn de ka ɲi i ye fiɲɛ ye i nana bɛn tasuma ma i ka asanda ka ɲɛ i ka don ka kɛ don ɲuman ye dɔrɔn pɔ i b'a kɔnɔ i bangena bɔgɔ la i nana bɛn ji san ma i b'a kɔnɔ mais Modi fantan Segbani ko fantan kun kana na ne ma ɲi sa ni ko karisa ye fantan ye dɔrɔn o bɛ degun siga t'a la dɛ fantanya k'a sɔrɔ fantan ka ca ni faama ye Mali kɔnɔ non siga t'a la a b'an bɛɛ ka du kɔnɔ a b'an bɛɛ ka dugu kɔnɔ a b'an bɛɛ ka jamana kɔnɔ a b'an bɛɛ ka quartier la fantan yɛrɛ ka ca Amérique ni faama ye siga t'a la o minnu ka ko ka fisa dɔɔni kosɛbɛ kosɛbɛ kuma tɛ diɲɛ yɔrɔ tɔw ma siga t'a la hali magan tɛgɛjɛ bɛ a t'a balo sɔrɔ o bɛ magan kira yɛrɛ bɔ yɔrɔ kɔni wolola ye mais foyi o ye bangena ji la i nana bɛn tasuma san ma ka bɛn i ka dolo donjugu ma e ni kara e ni ɲɛgan e ni teriki tɔrɔkɔ e ni neri i bangena fiɲɛ na i nana bɛn bɔgɔ ma kana bɛn i ka donjugu ma ou bien kana bɛn dolo asanda bɛnna don ma o ye don bɔda ye o bila i ka banki kunna a wari bɛɛ bɛ tunu o bila i ka butigi kunna butigi yɛrɛ bɛ tunu Modi i ka permis n'i ka fɛn bɛɛ dafalen d'a ma k'a ka taa bila so a bɛ bin a kɔ i ka séjour san 10 séjour tubabu la a bɛ bin a kɔ a b'a ɲini ka sɛbɛn wa n'i y'o muso furu n'i furula o cɛ ma Modi n'i koli yiri ma ca karamɔgɔ i b'a dɔn ni ni yɔrɔ ma faamu a tɛ ko ɲɛ mɔgɔ yɛrɛ tun b'a fɔ ko karisa yɛrɛ dangalen don n b'o de fɔ karisa dangalen ka sɔrɔ a bɛnna ni waati kolon ya ka sɔrɔ ko mais ko Modi an ka ko ɲɛɲini ka ɲɛ a faamuyana wallahi k'a to ko bɛna ɲɛɲini nin bɛɛ kɔfɛ koyi nka aw kana pressé dɔrɔn sinon n'aw ma pressé ɲɛ bɛ sɔrɔ nin na inchallah mais maa minnu ka fisa ko u tɛ fantan ye u tɛ faama ye u tɛ jigin u tɛ yɛlɛ n'u y'u bila yɔrɔ min na u bɛ yen n'i y'u bila mécanicien la hali n'u bɛ 50 de sɔrɔ par semaine u tɛ bɔ yen ayiwa olu bɛ bange fiɲɛ ani ji bɔgɔ ani tasuma i bangena fiɲɛ na i bɛnna ji waati dɔ ma i bangena bɔgɔ la i bɛnna tasuma waati dɔ ma a faamuna o ye nin ye Ala ko so 4 bɛ yen n'i bɔra ka bɛn o ma o bɛ gɛn ka sɛgɛn n'i y'a waati ɲuman sɔrɔ n'i ɲɛna i tɛ tiɲɛ wa n'i tiɲɛna i tɛ ɲɛ dɔnni baasi tɛ se o ye Bélier ye Cancer ye Balance ani Capricorne n'i bɛnna nin so 4 ma ni ne ye diɲɛ guloma 4 ye n'i ɲɛna i ɲɛna nka n'i bɛnna den sɔrɔbaliya so ma dɔnni b'a se ka den d'i ma n'i bɛnna jinɛbana ma i bɛ sa n'o ye n'i bɛnna mangoya ma i bɛ sa n'o ye e y'o jɛ nka n'i ye ɲuman sɔrɔ fana a ti tiɲɛ n'i sera maaw kɔrɔ i tɛ dɛsɛ bilen nka n'i dɛsɛra maaw kɔrɔ i tɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ bilen a bɛ nin so in de la i ma ye ne bɛ to ka juguman n'a ɲuman de fɔ pour que dɔ kana t'i sigi karamɔgɔ yɛrɛ ko Balance ne yɛrɛ ye Balance ye ne kɛra Balance ye o ka taga i ka asanda bɛn Bélier ma o ka taa bange ka bɛn olu bɛɛ ka sanjugu n'u ka donjugu ma o tɛgɛ kolon filɛ hali ni tun y'a dɔn filɛ an ka dan ye kalo 5 bɛ yen muso muso n'i ye kɔnɔ sɔrɔ a la ka bange ka bɛn ka jigin den na ka bɛn kalo 9 ma kalo 7 den ko tɛ dɛ san 1 den ko tɛ san 1 ni kalo 8 den ko tɛ dɛ ka bɛn 9 mois ma Kajatu i bɛ Ala deli i ka jigin don ɲuman na a kɛra césarienne ye sa o a kɛra biriki bɔrɔkɔ ye sa o ba ni fa yɛrɛ sara mais den balola o e bɛ dɔ sɔrɔ denw sɔrɔ denw minnu ka se ka ko dilan an t'o kalo fɔ maaw ye ka bigi ta an nɔfɛ
n'i ye kɔnɔ sɔrɔ mai kalo la mai n'i ye kɔnɔbara sɔrɔ juin kalo la juin kalo ni muso ye kɔnɔbara sɔrɔ août kalo la août kalo juillet kalo la juillet ale ni février kalo la février kalo nin kalo 5 i ye den mana jigin ka bɛn kalo 9 ma ka bɛn don ɲuman ma dɔrɔn ala fo yen fɔlɔ parce que don na bɔra ka san ɲumanw fɔ an ye don ɲumanw fɔ mais sisan ni e kalo fɔlɔ min fɔ n'i y'o ta k'a lajɛ o compter ka taa kalo 9 na i kɔni bɛ ala deli ala de ka don ɲuman nɔgɔya mais ni bɛnn'o donkolon fana ma dun ni bɛnn'o donkolon ma n'a ye gɛlɛya sɔrɔ o ban man di o yɔrɔ de la sisan an b'a fɔ ko maa si tɛ yɔrɔ min na o y'o de ye i bɛ ala deli kɛ mɔgɔ 10 ye 2 ta bɛ ɲɛ 8 ta bɛ gɛlɛya o san kelen kɔfɛ 2 ta bɛ ɲɛ dɔw ta bɛ gɛlɛya dɔw ta bɛ ɲɛ fo san 5 dɔw ta bɛ ɲɛ fo san 12 ɲuman fara juguman kan bɛɛ ta tɛ ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ o ye tiɲɛ san kelen tɔgɔtigi dɔ bɛ wuli kotigi dɔ bɛ wuli kɔrɔtatigi dɔ bɛ wuli a bɛɛ tɛ wuli ɲɔgɔn fɛ dɔ sa waati bɛ dɔn ni dɔ yɛlɛ wagati ye o faamuyana o bɛ nin kalo ninnu na ni bangena nin dɔ kɔnɔ ni ye den sɔrɔ ka kɔnɔ sɔrɔ nin dɔ kɔnɔ i bɛ ɲɛta dɔw sɔrɔ a faamuyana ɛrɛ damadɔ fana bɛ tile kɔnɔ minnu ka ɲi ɛrɛ ɲuman bɛ kalo la ɛrɛ jugu bɛ kalo la kalo ɲuman yɛrɛ bɛ san na kalo jugu bɛ san na san 2022 an ka kalo ɲuman ye juin ye a kalo jugu ye décembre ye an ka don ɲuman ye araba ye a don jugu ye alamisa ye ayiwa maaw k'u janto ninnu na ɛrɛ dɔ bɛ yen ko ɛrɛ 5 ni ɛrɛ ninnu kaya to kabako don ni bangena ka bɛn n'o fana ye ka ɲuman sɔrɔ o la i bɛ ɲuman na ni bangena ka bɛn n'o ye k'o to kolon to so kɔnɔ i ta kolon sa i bɛ kolon fana sɔrɔ kolon de b'i bolo 1h du matin 13h du jour 1h du matin 13h du jour 1h du matin o ye ni 0h tɛmɛna an bɛna don 1h la siga t'a la 13h o ye n'an bɔra midi la dɔrɔn an bɛna don 13h dɔw k'o ma ko 1h o fana tɛ tilegan fɛ 1h ani su 1h danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔɔnin tilegan fɛ 1h o de ye 13h ye kosɛbɛ su 1h ye 1h ye o ye 1h du matin kosɛbɛ n'i y'o lajɛ ayiwa an b'a fɔ o ma ko ɲɛnabɔ ɛri dɔw 13h 1h ala deli la magoɲɛ la jiribɔ la n ka ko dɔ gulonnen ni ala yɛrɛ tɛ n tɛ sababu dɔ a la a kɛ 1h ou bien 13h n'i ye ko feere kelen ɲɛɲini nin na n'a ɲɛnabɔra a tɛ tiɲɛ bilen dɛ kelen fila 4h du matin 16h du soir 4h du matin 16h du soir o ye 4h fajiri wele wagati o tɛ 16h wagati o ye lakasara wagati ok basi t'a la n'i bɛnna an filɛ o yɛrɛ la sisan voilà 16h n'i ye bɛn ɲini maa tɛ hinɛ la ka hinɛ ɲini ma den sɔrɔ ka den ɲini ma du sɔrɔ ka du ɲini ma sigida sɔrɔ ka sigida ɲini ni fasolamɔgɔw tɛ bɛn ka bɛn ɲini a ɲini ni ɛri kɔnɔ sa ala deli fara o bɛ ka wuli ka se mɔgɔ ma ni waati la bɛn bɛ don kow la fo maaw dabali bɛ ban ni ɛri fila de b'o di ɛri sinsinnen don n'an bɔra yen adamaden fɛn o fɛn bɛ yen aw kana to 7h pile k'aw sɔrɔ sunɔgɔ la 7h man ka daminɛ ka ban ka sɔrɔ mɔgɔninfin bɛ sunɔgɔ la ala bɛ fiɲɛ dɔ de tila diɲɛ jamana bɛɛ 7h karamɔgɔ hali bɛ wuli de ka fɛn dɔ de fɔ k'i da 7h du matin a y'a janto a la n'i ye ko o ko laɲini ala fɛ k'ala ka nɛɛma don i ka ko o ko la mun gɛlɛyara 17h 7h 19h 7h et 19h 7h du matin o ye nɛgɛ kaɲa 7 ye k'a bila 19h la o ye fitiri wagati nɛgɛ ɲɛ 19 an bɛna don safo voilà an bɛna don safo kɔnɔ parce que fitiri bɛ 18h la 18h la souvent a taa 19h la 19h yɛrɛ la heure bɛ falen sa bɛ 19h la sisan a bɛ 19h la yɔrɔ o heure in de la a bɛ ninakili fiɲɛ fana mun di fitirida fɛ o de ye saya ye
saya meleke de bɛ bila heure damadɔ la ayiwa kulbalilakaw aw kan ka taa n'olu ka cɛkɔrɔba minnu ye olu filɛ nin marakaw a kan ka taa n'olu ka maakɔrɔba minnu ye olu filɛ nin donc o fiɲɛ mana ci k'i dalen to tuma dɔw la ayi wuli man di dɛ o de la a fɔ ko fitirifɛ dali man ɲi k'i ni bana bɛ wuli fitirifɛ dali fitirifɛ koli muso kɔnɔma na ka den bamu ka kari kɔnɔna minɛ n'a ye n'a ni kojugu bɛ na a furakɛ man di denbaw k'o janto 19 heures la n'o bɔra yen 10 heures tile fɛ 22 heures su fɛ n'an ko ma 10 heures o tɛ ɲɛgɛn ɲɛ 10 n'o o gosira dɔrɔn o de 10 heures ye ka taa su fɛ 22 heures o tɛ ɲɛgɛn ɲɛ 22 o ye sufɛla 10 heures fana ye mais dɔw ko 22 heures awɔ a bɛ fɔ o ma masaya ɲini jɔyɔrɔba ɲini kotigiya ɲini a faamuyana n'i ye denmisɛnnin b'i bolo n'i b'a fɛ a ka kɛ kotigi ye n'a ti leçon ta la ni 22 heures sera a fɔ k'i da ni 10 heures sera an bɛna réunion na an bɛna nin ko la a y'a daminɛ to k'a daminɛ 10 heures a ka ko fitinin bɛ kɛ kumaba ye ni diɲɛ réunion baw ta k'a lajɛ o bɛ ni heure de bɛlɛn sɛgɛ t'a la européen b'u ka réunion fɛn o fɛn kɛ ni ne b'a suit en direct ni heure in ka ca la dɛ 10 heures ou 22 heures oui américain bɛ ni heure kelen bɛɛ la chinois yɛrɛ ka jugu heure ma ni bɛɛ ye waati bɛ kow la n'o bɔra yen n bɛ jigin a ɲini a ma sɔrɔ 11 heures 23 heures 11 heures 23 heures an tun mɛnna an bɛ ka nin ko in ɲini an ma ɲɛ sɔrɔ a la mali y'i to la donjugu dɔ la ka na 22 septembre 1960 11 heures pile ka moro sigi président la ko pour que jigiya ka sɔrɔ mali ko la ayiwa ɲinan y'a san 60 ni buru mɛsɛ a ma se ka ɲɛ sɔrɔ ala k'a ɲɛnabɔli di ninnu ma 11 heures a bɛ jigiya de don kow la a n'a bɛnna ɲuman ma 23 heures awɔ voilà 11 heures ani 23 heures ani 23 heures bon 23 heures fana ye 11 heures heure filanan de ye heure filanan de ye o ye 11 heures sufɛ 11 heures ye voilà o ye sufɛlan 11 heures ye c'est ça voilà ni maaw ye ko ɲini nin waati nin kɔnɔ nin waati 5 ka ɲi a faamuyana nin 5 ninnu de bɛna kɛbaga kɛ kuma kɛ yɔrɔ kɛ fɛn ani kɛcogo n'i y'o bɔ kɛw la dɔrɔn kɛ banna waati 5 in nafa ka bon 5 yɛrɛ nafa ka bon n'i ye bolokɔni lajɛ den 5 don siga t'a la a faamuyana n'i ye seli lajɛ waati 5 don ala yɛrɛ nana diɲɛ fana sigi continent 5 de kan Afrique Amérique Asie Europe Océanie o tɛ 5 ye fajiri seli fana lagazara fitiri safo o 5 fana ye 5 ye ni waati 5 tɛ waati gansan ye a faamuyana ni maaw y'u janto nin na a bɛ maaw dɛmɛ ko caman saradaw la a bɛ yira cogoya min na o faamuna ni ne kibaruya tun bɛ ka da maaw tulo kan ayiwa heure ninnu fana kama an bɛna sababu kelen di maaw k'u janto o la o sababu ye jumɛn ye fajiri dononkɔrɔ dɔ bɛ yen ko dono tulu 100 k'a to t'o dɔn ne de b'o dɔn dono tulu o jɛma ko tɛ a ne kɛn t'a dɔn e tɛ so makɛ ya o jɛma seli fana turu 100 lakazara fitiri fajiri safo disons safo de ye 5nan ye ne tɛ segin a kan an bɛ segin a kan fajiri dononkɔrɔ tulu 100 den 1 seli fana den 1 lakazara den 1 fitiri den 1 safo den 1 ni sɛ ye sɛ 5 de a faamuyana sɛ in ye sɛ 5 ye
Modi ni siyɛ 5 i bɛ nin ɲini n'i ka teli i bɛ kul huwa Allahu ahadu Allahu as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad fayiri to ka wele a 55 i b'o kalan ka siyɛ ninnu t'i kɛrɛfɛ k'a kalan seli fana na k'a kalan lakazara la k'a kalan fitiri la k'a kalan safo la 55 ni dugu jɛra i bɛ siyɛ in faga i b'a kɛ dumuni kan aw ka so a ka dun n'i y'a ɲini ni sanayɛlɛ ye n'i y'a ɲini i ka du ka barika ye n'i y'a ɲini n ye muso i ma cɛ sɔrɔ n ye cɛ i ma muso yɛrɛ sɔrɔ Modi o bɛ ɲa dɛ o t'o ye n'i y'a kunkolo bɛɛ yɛrɛ sɔrɔ n'i ye artiste ye barikande k'o k'a la parfum suguya 5 k'o k'a la k'o susu ka to k'i tɛgɛ wusu o la n'i ko micro la ko non bɛɛ b'a partager animateur bɛ se k'a kɛ animateur b'a kɛ journaliste yɛrɛ b'a kɛ aw bɛɛ ye kumakɛlaw videomani yɛrɛ b'a kɛ a faamuyana Modi sababu filɛ nin sori an bɛ yan Ala k'a ɲɛ aw bolo amina a faamuyana donc dɔnni ka bon a ka dɔgɔ mais bɛɛ tɛ se ka dɔnni kɛ abada a fɔtɔ ka di bɛɛ b'a sɛbɛn mais tan b'a kɛ n'i ko k'u ka segin i ka fɔcogo kan u tɛ se kelen ta de bɛ k'i ta ye sinon tɔ 9 si tɛ k'a ye sinon siga t'a la an donc n'o kɔrɔtɛlen don kojugu c'est ça école den minnu bɛ yen n'u ye DEF sɔrɔ sisan n'u ye bac sɔrɔ o caman bɛ ka ɲininka karamɔgɔ ayiwa ne ka baara ye jumɛn ye ne kan ka kalan jumɛn kɛ a fɔ i ba ɲɛna i tɔgɔ ye jamu i fa tɔgɔ i ba tɔgɔ ani ka date aw ka rendez-vous ta aw ka n'a woloma sani e fana ka taga lycée la k'a sɔrɔ professionnel ka di la i kan ka taga secrétariat de kalan i kan ka comptabilité gestion de kalan i kan ka ciment birikida de kalan i kan ka robinet baara de kalan i kan ka kapu de kɛ e bɛ taga sirajan kɛ k'a sɔrɔ sira surun de ka di e la n'e m'o dɔn i bɛ fili kɔnɔ wa i bɛ fili kɔnɔ den n'u ta bɛ se ka lajɛ depuis a wolo kalo fo ka taa se hala san 60 ma n'i y'a ka baarako la ye fɛn minnu ka d'a la kalan minnu ka d'a la fɛn minnu k'a bolo o bɛ yira a la hali n'i bɛ tubabu la hali ni métis den don hali ni tubabukɛ yɛrɛ den don olu bɛ horoscope t'anw fɛ bon astrologue on voulait que i ka an denw ka métier f'an ɲɛna u bɛ étude f'an ɲɛna donc n'a fɔra doctorat ka di la a bɛ taa doctorat kalan na n'a fɔra doctorat ka di la a bɛ se ka pharmacie baara kɛ ou bien pharmacie par terre ou bien farafin fura yɛrɛ feerebaga o bɛɛ docteur tɛ wa i y'a faamuya ni kalan yɛrɛ ti hɛrɛ d'i ma hali ni Sorbonne diplôme de b'i bolo n'anw y'a ye da kan na fɛn min ka di la an b'o f'i ye wa o tigi bɛ se k'a fɔ ka ne dun to écoledenya na cɛ glace feere kun ɲɛna n bolo dɛ Modi k'a sɔrɔ a banna la k'a sɔrɔ ne dun tun bɛ école maîtrise la ne fa kun ko ne ka kɛ mécanicien ne yɛrɛ tun bɛ to ka taa yɛrɛ mais ne banna sisan k'a sɔrɔ ne ka hɛrɛ bɛ yen i bɛ taa diplôme démontrer yen siga t'a la mais an banna o la bɛɛ ko ko n k'a sɔrɔ nɔgɔya la facilité ni ne bɛ kalandenw sɛgɛn o k'u janto nin na kosɛbɛ ba ayiwa kalan kɔrɔ tɛ fana ko jamana kan ta bi bɛɛ n tilalen kalan kɔrɔ de ye n ka se ka n yɛrɛ ɲɛnabɔ ni ko nana an ka se ka dɔ k'a la a faamuyana i ka kalan fana ka fisa i ma kalan parce que ivoirien yɛrɛ y'a don maaw kun na carré kɔnɔ bi DEF sɔrɔla DEF ma sɔrɔ bac sɔrɔla a ma sɔrɔ cɛ i bɛ kalan mun yɛrɛ kɛ dɔw tilara master la baara t'u bolo dɔw tilara doctorat la baara t'u bolo Modi e n'o dɔw ye kelen ye o tɛ kelen ye dolo kɔnɔ dɔ bɛ bange ne b'a fɔ i san 1 30 i t'a sɔrɔ Modi ka go dɔw ye dɛ a fɔ dɔw ma fu b'an nɛni mais fo n'i sara n'a cɛ sinon i b'a lakale hali ne yɛrɛ tɛ siga t'a la ni faamuna ni ne ma faamuya farafinna Modi farafin ye nin kɛ ko wɛrɛ k'a sɔrɔ o tɛ Modi musomanin dɔ bɛ a cɛ ka ɲi kosɛbɛ ba n'a ma san 30 ji k'a kɔ la a tɛ furu sɔrɔ a tɛ den sɔrɔ o caman bɛ anw m'o dati dɔn an m'o dolo dɔn an m'a don dɔn an m'a kalo dɔn san o san kɔnɔ ne b'a dɔn o tɛ dabali nɔ ye o tɛ dabali nɔ ye o tɛ mɔgɔ juguya nɔ ye o tɛ foyi nɔ ye o ye kuma sebaliya ye dɔ bɛ bɛɛ ɲagalen don a la k'a bila yɔrɔ la k'a sɔrɔ 100 t'a kun a bɛnna don dɔ ma o b'o kɛ a bɛnna doloso dɔ ma o b'o kɛ n'a ma nin kun dɔn a bɛ taga bila ɲɔgɔn na tɛmɛ butigi la ka taa butigi la ka taa butigi wɛrɛ la ka taa sukaro san butigi 4nan na o tɔ la e tɛmɛna minnu na kɔgɔ dɔrɔn de tun bɛ yen wa mais ko mun ka di i taara yen nin wa mun ka jatedenw ka ɲi nin i taara yen nin koyi sinon a bɛɛ ka sukaro kilo 1 ye kilo 1 de ye a bɛɛ ye kilo 1 ye a bɛɛ b'a kɛ manani 1 de la
a bɛɛ bɛ taa suguba de la o bɛ nin yɔrɔ de la donc maaw k'u janto nin yɔrɔ ninnu na a faamuyana ko bɛ nin taa cogo ninnu na a tila k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna nin yɔrɔ la an bɔlen nin kɔnɔ Mali bɛ yɔrɔ min na a ma nɔgɔ attaque kɔni bɛ ka kɛ don o don comme ɲini kalo 3 yɛrɛ fɔ n ko mais a bɛɛ la a ka ca Ala fɛ sayata bɔra an na cogo o cogo ayiwa an bɛ laban ka se sɔrɔ Faransi taara mercredi marifa caman minɛna fɛn caman bɛ ka ye fo Mali yɛrɛ loni yɛrɛ saisi ko Faransi b'a la ka arme française di terroriste ma u ka kɛlɛ kɛ n'a ye bandits armés ma ka kɛlɛ kɛ n'a ye rebelle min bɛ Bamako bi a tɛ Mali région si la est ce que aw b'o kalama ne yɛrɛ bɔra ka voyager ka bɔ yan fana ka taga fo Kayi ne b'a fɔ Mali ɲɛna ne b'a fɔ autorités ɲɛna malgré an bɛ ka Mali dɛmɛ nin ye dɛmɛ dɔ ye mais contrôle 0 de bɛ Mali kɔnɔ laissez passer bɛ Mali yɔrɔ bɛɛ la o problème de ka jugu ni rébellion yɛrɛ ye sɛgɛsɛgɛli kan ka bolo da a ye mobile sɛgɛsɛgɛ a ye moto sɛgɛsɛgɛ a ye nɛgɛso sɛgɛsɛgɛ a ye sotigiw sɛgɛsɛgɛ a ye falitigiw sɛgɛsɛgɛ a ye sugu ninnu sɛgɛsɛgɛ sa manque d'effectif bɛ Mali armée kɔnɔ hali tila tɛ se ka hali ni ye armée ɲɔgɔn wɛrɛ fara Mali armée kan a tɛ se ka Mali sécuriser ko ne ko ten bɔra n fo Kayi o don na ka bɔ émission na vendredi min na o dugujɛ samedi n tagara réalité min bɛ sira la an y'a ye wa région bɛɛ bɛ ten n'a ko jamana ko dɔw ka ban a ye information di à temps réel a ka sécurité barika bonya a faamuyana n'a ma janto nin na caman nɔgɔ dɛ insécurité barika bonyana nin waati kɔnɔ kosɛbɛ hali bi u ka cɛdenw ta sinon ça va pas dɛ don hein kati centre ville u bɛna attaquer terroriste fɛ tɔgɔ di fɔ k'u ɲɛsin Asimi ka yɔrɔ ma armée monte en puissance tiɲɛ don dɛ cɛdenw don u ka farin u bɛ se mais n'aw ye Menaka minɛ ka Bamako to yen a bɛ gɛlɛya a bɛ ɲɛnabɔ a bɛ gɛlɛya n'a ye Boni minɛ ka Kuluba to yen a bɛ gɛlɛya a bɛ ɲɛnabɔ a tɛ ɲɛnabɔ fiyewu donc n'a ma janto a ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ mais Ala ka se di ayiwa maa minnu fana bɛ yen n'u b'a la ka promesse ta an b'a fɛ septembre kalo la an ye saraka mun fɔ insécurité kɔni bɛ yɔrɔ dɔw la ni o ma se ka bali an bɛna saraka ninnu kɛ o waatiw la mais k'a fɔ layidu tala ninnu ye ko Karim t'o fɛ ni mun se ye mun ye ni mun se ye misi ye ni mun se 100 ni mun se 1000 ni mun se 20 ni mun se misi 5 yɛrɛ ye o san ka di jamana tɔgɔ la kana di ne Karim ma ne ko tɛ kana di Kajatu ni Modi ma olu ko tɛ an ye jamana ka lajɛli mun ye ka jamana ka taabolo mun ye wa an y'a ɲini kanubagaw bɛɛ fɛ maa min bɛ taga an fɛ maa min bɛ dolo la mais u bɛɛ ka coopérer nin na an kana ko bɛɛ to jamana yɛrɛ ma o de la an yɛrɛ ye misi 3 di en avance a faamuyana donc n'a tɔ sera 17 sera ka sɔrɔ yɔrɔ 4 mun fɔra bɛ yɔrɔ hakɛ mun fɔra an m'an jija an bɛ taga an ka kɛtaw kɛ yen fɛn fara fɛn kan n'a ma mun fara nɔnɔ fara dɛgɛ kan n'a ma mun fara dɛgɛ caya la a tɛ fɛn bɔ dɛgɛ la sa a faamuyana aw kana jamana to ko matériel bɛ armée bolo aw kana jamana to ko avion cayara sisan Amérique bɛ attaquer Amérique se t'o la France yɛrɛ bɛ attaquer France yɛrɛ même la France est menacée Chine bɛ se ka attaquer à tout moment Russie bɛ se ka attaquer hali Poutine ka palais bɛ se ka attaquer bi diɲɛ yɔrɔ si tɛ k'i bɛ 100% na sécurité la a tɛ yen donc an mun ta filenkolo cilen don surtout tubabu janfa tɛ ban o y'a tɛ ban dɛ ni fɛ a bɛ ban waati o waati o de ka jugu n'a bɛɛ surtout an n'u bolo bɛ ka bɔ ɲɔgɔn bolo hali bi jamana bɛna bɔ ko caman kalama mais hali bi se ka surun an bolo mais hali bi sayata ma ban an yɛrɛ ka cɛdenw fan fɛ hali bi surasi dɔw bɛna sa tugun a ma ban dɛ hali bi population civile dɔw bɛna sa hali bi bagan dɔw bɛna sa a y'a janto ni kalo uti septembre la kosɛbɛ Modi septembre saya ma ban attaque ma ban janfa caman bɛ a bɛna ɲɛdɔn o kɔfɛ sanfɛ kɛlɛ la an bɛ s'u la dugumafɛ kɛlɛ la o bɛ s'an na a ka janto la merci o kɔfɛ i y'a yira k'a fɔ misi 20
o kan ka kɛ saraka ye walasa ka dangari i ka dɔn k'a fɔ jarisiw ka mankan in na dugu minnu bɛ ka attaquer ani an ka wolomasiri tabaw n'o ye an ka sɔrɔdasiw an ka finitigiw a bɛɛ b'a la olu ka nin bɔli ani dugu minnu yɛrɛ fana n'olu bɛ ka attaquer dugudenw ka fagali hakilisigi kana jamana kɔnɔ i ko dolo dɔnni na dolo ye min yira i la o ye misi 20 ye misi 20 a bɛ tila yɔrɔ 4 ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ taa e ka so e ka so bɛ Kuluba de i m'a fɔ ko ka taa misi faga Kuluba i ko ka taga faga yɔrɔ 4 de la yɔrɔ 4 i y'a tɔgɔ fɔ i bɛ se ka segin yɔrɔ 4 tɔgɔ kan k'a ɲɛfɔ an ye misi 20 kan ka tila yɔrɔ 4 min ni ɲɔgɔn cɛ ni min se kɛra min ye jamana ko de don n'i y'a kɛ i y'a k'i faso ye n'i y'i ban k'a kɛ fana i y'i ban k'a k'i faso de ye i ye yɔrɔ 4 min fɔ sisan i bɛ se ka segin k'a yɔrɔ tɔgɔ fɔ an ye walasa mɔgɔw ka hakili ka jigin a la. Voilà, Sikaso an ye misiri kɔrɔ fɔ Sikaso Mali ka ko caman gulonnen bɛ yen ayiwa n'an taara ko sigi sen kan ayiwa o bɛ fisaya Sikaso population qui préparé ayiwa ni an y'a se sɔrɔ ayiwa maa dɔ fana maliden bɛ cogo min na dusu min b'u la bi gɛlɛya bɛ cogo cogo ayiwa an tɛna na dɛsɛ ka nin kɛ maa kelen bɛ se ka misi 20 san ka di ayiwa mais jamana ko an bɛna dɔn ni jamana kanu bɛ jamanadenw yɛrɛ la ne bɛna dɔn ni sababuya la n'a yɛrɛ kanu t'u la an yɛrɛ seko ni ye mun ye an yɛrɛ fana b'o kɛ an ka jamana in ye koyi parce que anw t'an ta to mɔgɔ kama o faamuyana n'o bɔra yen an ye Sibi fɔ ka Bajangara fɔ lamɛn de Fatima malgré yen ma nɔgɔ bi malgré yen dun bɛ ka attaquer don o don malgré tubabu bɛ se ka tubabu minnu bɛ na visiter la olu caman minɛna yɔrɔ la maliyɛnden caman minɛna o yɔrɔ kelen yɛrɛ donc an y'o fana fɔ ka Kulukoro fana fɔ ayiwa ni o ye Ɲɛnankulu kosɛbɛ Sumaworo tunna yɔrɔ min na ayiwa an b'a fɛ ka taa nin laadaw lasigi ye ni an y'a se sɔrɔ ka bɛn kalo fɔlen ma jamana ko don ayiwa n'a ko kɛra cogoya min na a tɛna kɛ fɛn dogolen ye siga t'a la ayiwa maa o maa bɛ ko jamana in kanu b'i la dɛmɛ b'i yɔrɔ se mun n'a don an bɛ n'o bɛɛ kɛ kɛnɛ kan a don o yɔrɔ la n'Ala sɔnna n'a kɛra sɔnna Sibi o ye Kamanjankulu de ye n'est-ce pas bon o kɔfɛ ka ɲininkali wɛrɛ k'i la tuguni yala ni saraka min bɛna bɔ ni a hakilina bɔra e la i ka dolo dɔnni kɔnɔna na yala saraka min bɛ bɔ don min na jama de bɛ wele ka taga a kelen bɛ ka labɛn jumɛn fana ko kama voilà ni saraka in bɛ kɛ don min na an bɛ taa dugu min na an ta don tɛ dogo ni mun yɛrɛ y'a dɔn volontairement i bɛ se ka tugu an kɔ i bɛ tugu an kɔ ni mun yɛrɛ ka duguden bɛ n'i bɛ Sibi ka de ye e yɛrɛ fana bɛ se ka taa terrain fura an ɲɛ ka bila koyi n'i bɛ bɔ Bajangara e yɛrɛ bɛ se ka taga sira préparer ka bila an ɲɛ koyi n'i bɛ Sikaso e yɛrɛ bɛ se ka taga misiri kɔrɔlan labɛn ka bila an ɲɛ koyi n'i bɛ a dugu la n'i y'a duguden ye n'i yɛrɛ tɛ se ka taa fana ayiwa n'i bɛ se ka mɔgɔ ci ka taa fana o bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn a la koyi hali n'i bɛ jamana kɔ kan ni dɛmɛ in demandé n'o bɛɛ fɛ Modi saraka in don hali ni mɔgɔ 2000 tagara labɛn mun kan ka kɛ ka taga an b'o kɛ ka taga aw kɔni bɛ kɛ AB an ka taa kuranɛ kalan i ma ye caman kɔni b'a fɔ bisimilahi rahmani rahim n'an y'a mun an ɲɛna tɔw b'a mun ɲɛna mais an bɛ ka mun yɛrɛ fɔ caman t'o dɔn a faamuyana a kuma ma yɔrɔ a yeli yɔrɔ caméra bɛ don yen a baganw jɔlen kɔrɔ caméra bɛ don yen mais an bɛna nin kɛ yan fɛ an ye nin fɔ yan fɛ n'a sera mɔgɔ ɲɛ yɔrɔ ma hali n'i ka téléphone minɛ n b'a faga ni suya ye i ka dictaphone bila i kunna n'a marchera i k'an ɲininka n'i ma ko yira farafin tɛ sɔn ko ye a tɛ sɔn fiyewu a faamuna donc o b'a yira i ka kuma kɔnɔ ka fɔ a don a kɛnɛ kan a saraka bɔyɔrɔ ka duti bɔ bɛɛ lajɛlen na a bɛɛ bɛ bila réseau sanfɛ siga t'o la donc sisan karamɔgɔ ne kɔni b'a fɛ i ka welekan bila jamanadenw ma parce que nin tɛ e kungo ye nin ye an bɛɛ lajɛlen de kungo ye siga t'a la parce que an bɛɛ b'a fɛ an bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye ba Maliba ye a bɛ se ka lafiya bɔda sɔrɔ cogo min na awɔ est-ce que a bɛ se ka lafiya bɔda sɔrɔ jamanadenw kɔ wa o tɛ se ka kɛ donc promesse ninnu an kan to olu ma an kan bɛ kɛ wale de ma siga t'o la adamaden n'i ye min kɛ i b'o de nafa fana sɔrɔ siga t'o la n'i ye ɲuman kɛ i b'o nafa sɔrɔ n'i ye juguman fana kɛ i b'o nafa sɔrɔ siga t'o la donc vraiment n'i ye o semaine talen k'a lajɛ ka semaine wɛrɛ ta k'a lajɛ karamɔgɔ ne yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne kun ma sulu la ni n ko n kun ma sulu la
wallahi kuma sulula tile tan an ma vendredi tɛmɛna ka vendredi wɛrɛ tɛmɛ o kan o jeli an y'a émission kɛ vendredi min na vendredi min dar'o kan o jeli o tɛ dɔgɔkun kelen ka se bi ma o ye fila ye ka tila k'a ye ko maaw ye min ci kabako de don n'est-ce pas wallahi ala bon i b'a dɔn parce que dusukun ɲumantigi an ka a tɔgɔ wari o de bɛ mana ci kɛmɛ di très o bien ka d'an ye o min mana ci anw fana Mun se mun ma ye, a ka kan an ka mɔgɔw ladɔnniya parce que arajo de don mɔgɔw ta anw kɔ dɛ i y'a faamu oui adamaden farafin surtout farafin filɛ nin ye a bɛ don ko ko la a ko k'a k'a ko sɛgɛsɛgɛ ko k'a dɔn siga ka t'o la prévu sɔrɔ donc ko ka prévu sɔrɔ a la siga t'o la donc a ko ma nɔgɔn Modi ye min sɔrɔ ne yɛrɛ min sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ jama ɲɛna o ti problème ka fana numéro bɛɛ di ka tila ka numéro de ma o dɔw tigiw yɛrɛ tɔgɔ dɔw fɔ. kɔni y'a ci ne ma u ma sɔn ka tɔgɔ fɔ dɔw y'a ci olu ye tɔgɔ fɔ awɔ i y'a faamu Oui. donc an bɛ se k'olu fana fɔ ka yira mɔgɔw la n'a fɔra ko Mali tɛ ka lajɛ Awɔ. i ka a mɔgɔ hakɛ jate minɛ Oui. ka tila ka ye ko ni mɔgɔ dama dama de ye nin di tiɲɛ na kabako don o to yen wa k'a to o yɔrɔ la an b'a fɔ ko bɛɛ ni seko don non siga t'a la an ma jɔ i y'a faamuya siga t'a la an tɛ jɔn ayi an y'a fɔ a bɛ fantan dɔ kɔnɔ bi ka na misi tan d'an ma siga foyi t'a la i y'a faamu siga t'a la a bɛ débrouiller dɔ kɔnɔ ka na fɛn di kosɛbɛ kosɛbɛ mais a bɛ belebele dɔ bolo o bɛ se ka 10 di o bɛ se ka 20 yɛrɛ bɛɛ san ka di kosɛbɛ ayiwa mais an ye fɛn bɛɛ de kɛ publicité bi kojugu 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 awɔ ni n ye nin di dɔrɔn n ka filmer k'a N ka bila fi- n ye nin ahan. kɛ donc e tɔgɔ bɛ taga Awɔ. e ka publicité kɛra siga t'a k'a la sɔrɔ jamana ko ne y'a fɔ Mali bɛ so dɔ de kɔnɔ ɲinan n'an ye saraka in sɔrɔ ka kɛ ɲinan a bɛ ɲɛ siga t'a mais la n'an yɛrɛ ma sɔrɔ ka kɛ ɲinan an b'a la ka bɔ porte de sortie dɔ de kɔnɔ an bɛna don doloso sinsinnen dɔ de kɔnɔ san wɛrɛ sigilande seki min bɛ yen ni ne y'a fɔ a kasara bɛ ban ka bɛn décembre kalo de ma donc Mali tun mana don 2023 kɔnɔ k'a sɔrɔ Mali ka ko ɲɛ sigira ka ɲɛ an mana président mun sɔrɔ kɔnɔ Modi an mana ko o ko sɔrɔ kɔnɔ a sanayɛlɛ kun ka ca Mali ka urusi laban de ye ɲinan ye urusi dun fana ye joli de ye saraka min ka bɔ kun de la Modi n'a yɛrɛ se bɛ ne ye ne bɛ nin bɛɛ san ka sɔrɔ n ma jamana Urusi tɔgɔ jumɛn? Wallahi. Urusi jumɛn ne m'a fɔ wa 1960 à 80 rouge verti de tun b'a la k'o mara vert jaune rouge signification filɛ Mali la 1981 2001 jaune de tun b'a la k'o mara or o waati tun ka di Mali la mais 2002 à 2022 bilenman de bɛ ka Mali mara saya tɛ ban tiɲɛni tɛ ban kasara tɛ ban tɔɔrɔ tɛ ban faamajugu ɲɛmɔgɔjugu kojugukɛla a tɛ ban suyɛnlijugu fagalijugu a tɛ ban kasarajugu a ye ta page ta k'a lajɛ de 2002 à aujourd'hui mun kɛra Mali kɔnɔ saya mun bɔra Mali kɔnɔ de 2002 à aujourd'hui hali a ma bɔ Bitɔn ni Sunjata ninnu ka tile la siga t'a la siga ne foyi bɛ t'a la diɲɛ dara Mali su bɔra ka caya 2002 à aujourd'hui siga t'a la 160 et quelques morts o bɛ ka kɛ dugu dɔw la 120 o bɛ ka kɛ yɔrɔ dɔ la Surasiw 160 200 300 400 50 40 hein o joli sara ka ca trop donc population civile joli sara a ka ca donc o wurusi laban de saraka kan ka bɔ ka Ala deli donc n'i y'a faamu sisan san mugan o san mugan couleur kelen de bɛ na couleur kelen de bɛna mara di donc san mugan fɔlɔ o couleur kun ye vert ye san mugan filanan couleur kun ye jaune ye an bɛ couleur sabanan na n'o ye rouge ye o de bɛ ban ka donc bɛn Mali ka 31 vert décembre. jaune rouge kɔrɔ Signification de filɛ bolo nin. signification de filɛ donc 2023 Mali bɛna don verti kɔnɔ ka taga se fo san mugan ma san mugan wɛrɛ ma awɔ 2043 e dun delila k'a fɔ fana ko san 60 ko min delila k'a kɛ ko segin a bɛ kɛ o ɲɔgɔn kan. bɛ segin ka na kɛ n'o ɲɔgɔn caman kɛra n'an y'an da don a la a tɛ ban ok wagati kɔni koronna numéro minnu labilalen don ni mɔgɔw bɛ se ka dɛmɛ ko o la an b'a fɔ maaw ye e min tulo b'an na n'o y'a sɔrɔ dɛmɛ ko b'i kɔnɔ i bɛ se k'an dɛmɛ ni min ye n'i tɛ fɛ k'a di an bolo ma y a pas de problème i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la ayiwa i yɛrɛ b'a dɔn don min ni don min fɔra k'a fɔ ko an bɛna jɛ ka taga nin baara in kɛ o don i yɛrɛ bɛ se ka taa ni dɛmɛ min ye o don kɛnɛ kan O bɛɛ sira bɛ yen. dayɛlɛlen don Siga t'a la. Sirema jagoya tɛ bɛ. k'an wele k'a ayi da an bolo ma jagoya tɛ k'a ci anw ma Maliko de fana don. Voilà. non siga t'a la Maliko don. Modi jagoya tɛ Jagoya k'a fɔ tɛ. k'i k'a di anw Anw ma, voilà. ayi Voilà. a bɛ se k'a k'a don fana a se bɛ
e ka taga n'a ye i bɛ se k'a kɛ fana o bɛɛ ye fɛn dɔ ye faso de don parce que nin tɛ karimu ka ko ye nin tɛ e ka ko ye nin t'anw si ka ko ye nin ye jamana ko de ye donc hali ni se b'a anw yɛrɛ bi anw t'a fɔ mɔgɔ si ye anw yɛrɛ bɛ se k'a bɔ trop awɔ n'o siga t'a la mɔgɔ trompelaw caman bɛ yen nɔ mɔgɔw yɛrɛ sirannen don n'o siga t'a la mɔgɔ tɛ ko tiɲɛ ni nkalon dɔn mais an ko i kana d'anw ma i kana an ka numéro ta dɔrɔn k'an wele donc an y'i tɔgɔ sɔrɔ donc a don n'an bɛ taga e min i se ye min ye i bɛ t'o d'a ma an nɔfɛ faso ko de don siga foyi t'a la i bɛ se ka numéro ninnu di tuguni numéro ye Kayatu madame Touré Kayatu Kone 76 76 10 10 88 88 16 16 76 encore 76 10 10 88 88 16 16 o ye madame Touré Kadiatou Kone ka numéro ye ayiwa Modi n'o ye animateur ye kosɛbɛ 79 79 07 fu ani 7 79 79 63 63 ayiwa n'i y'o kɔri e ni Modi fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ segin a kan 79 79 07 fu ani 7 79 79 63 63 a faamuyana kosɛbɛ ayiwa mun bɛ se ka se ɲɛmɔgɔ fana ma mun bɛ se ka a lase ko an k'a fɔ R12 ye wura 12 kosɛbɛ ayiwa k'ale ni Baruni Gambi ale ni Mamala ani Mamala ale ni Fatumata Batuli ani ne yɛrɛ ka wala Jaba Sora kosɛbɛ ayiwa ale ni voilà donc an kanubaga fɛn fɛn bɛ yen ayiwa an y'a ɲini u mɔgɔ bɛɛ yɛrɛ y'o lajɛlen weleli fɛ kɛ ko mun na k'an tɛ se olu ma awɔ n'Ala sɔnna ko ma ni Ala sɔnna ma an ko bɛ u ko ka sira kan kumakan ninnu cari n'u y'a la cari a ka ca Ala fɛ u bɛ anw fana mɛn o Modi i bɛ nin yɔrɔ bila TikTok kan N'Ala sɔnna ma voilà ni mɔgɔ damadɔ i bolo tɔgɔ k'a la kosɛbɛ hali ni ye Serifukɛ yɛrɛ u bɛɛ k'a la du ye ni Hayidara yɛrɛ kosɛbɛ i y'a faamuya siga t'a la awɔ a faamuyana an bɛ taa an seko kɛ jamana ka ko la kosɛbɛ nin ye o ye Inshallah ne yɛrɛ Karim Konare sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Kuluba Sogonafin ni maa min b'a fɛ ka taa lajɛli la ne fɛ yen dolo bɛ lajɛ tɔgɔ jamu fa tɔgɔ ba tɔgɔ ani ka dati kosɛbɛ ayiwa ni t'i ka dati dɔn i ka san ni t'i ka san dɔn i bɛ sanji 50 la ayiwa lajɛli siɲɛ kelen dɔrɔn i ka dakan kɔnɔ lajɛli sara maliyɛn kilo kelen 10 000 francs karamɔgɔ o yɔrɔnin mɔgɔ caman de bɛ ne wele ko k'olu yɛrɛ t'u ka dati dɔn parce que i b'a dɔn caman bɛ yen fɔlɔ du carnet de tun bɛ yen i b'a sɔrɔ caman bɛ yen du carnet tununna donc u t'u ta fan n'u nafan dɔn k'o la o caman de lafililen don ni wagati da in na olu caman yɛrɛ de bɛ ka ne wele ko olu bɛ solution jumɛn sɔrɔ a la est-ce que ko sori t'a ka dati dɔn n'est-ce pas est-ce que n'olu fa tɔgɔ n'u ba tɔgɔ a n'u yɛrɛ tɔgɔ ci e ma est-ce que e tɛ se k'u ka dati dɔn o kɔnɔna na wa ayi a tɛ se ka dɔn o kɔnɔ mais n'i sera k'a fɔ k'a fɔra ko Mali wari changera san mun na n'i sera k'a fɔ Modibo minɛna san mun na n'i sera k'a fɔ Musa minɛ san n'anw ye san kɔni dɔn anw b'i ka ko tɔ dɔn o la baasi t'a la a faamuyana o bɛɛ de kun ye an kana nata dɔ la k'a fɔ ko bon hali n'a ma dɔn e kɔni k'an ka fila in di dɔrɔn n'i y'an ka 10 000 sara non Karim bɛ san t'o fɛ ayiwa non tɛ se ka bɔ mɔgɔ bɔ nɔgɔlen na ka tila ka na n yɛrɛ kɛ nɔgɔlen kɛbaga ye diɲɛ bɛɛ wuli t'o mɛn tɔgɔ la hali n'i y'o publier yɔrɔ min na a tigi tɛgɛ ta ka d'u ma yɔrɔ jumɛn du jumɛn i y'a ci numéro jumɛn na i ni Karim jumɛn ye ɲɔgɔn ye so jumɛn kɔnɔ enregistrement jumɛn b'i bolo ni Karim tɔgɔ b'a la f'i k'o yira n na justice la sinon mɛ kabako da i kan o faamuyana n'i bɛ Afrique jamanaw kan c'est 15 000 francs 300 ayiwa tɔgɔ ni jamu fa tɔgɔ ba tɔgɔ bɛ tɔgɔ ni jamu dɔw tɛ sɔn k'u fa tɔgɔ fɔ den dɔw yɛrɛ bɛ jamana dɔw kan ko fa t'u la den dɔw bɛ jamana dɔw kan ko ba yɛrɛ t'olu la olu ba bannaw la o minɛna ka d'u mamuso de ma n y'o jamu caman ka lajɛli kɛ n y'o siya caman ka lajɛli kɛ dɔw yɛrɛ bɛ jamu t'u la n'a y'a ka datu sɔrɔ a y'a da yan dɔrɔn a ka ko bɛ filɛ ka d'aw ma en français et en bambara a faamuyana Europe ni Asie jamana kan lajɛli sara ye 20 000 francs 400 ayiwa lundi mardi mercredi jeudi lajɛli bɛ kɛ mais dimanche bɛɛ ka weleli kɛ ka rendez-vous ta ou bien ka message ci ma WhatsApp kan n ta bɛ lajɛ don jumɛn an bɛ bɛɛ ta filɛ mun bɛ SRL la don SRL la diɲɛ jamana jan bɛɛ ta o ye 20 000 francs 400 olu ka lajɛli bɛ cogo di olu ka lajɛli bɛ kɛ WhatsApp la k'an enregistrer ka ci u ma très bien rendez-vous ko t'olu ta la rendez-vous ko ci o la très bien a faamuyana baara bɛ daminɛ 8h ka jigin 13h fo ni sango kɛra la ou bien ni banako kɛra ou bien ni baniko kɛra ye an ye lamɛnbaa cɛman na musoman fo Karim
Sanogo Sikaso Dolo karamɔgɔba don n ka foli bi a ye Karim Konare Kuluba Sɔgɔnafin ye Kuluba Sɔgɔnafin cɛna muso bɛɛ fo ka radio lamɛnbaga bɛɛ fo ka émission yelen groupe yelen ka ni mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo YouTube kan minnu bɛ an ka fɛnw partager k'u bɛɛ lajɛlen fo ka Mali cɛna muso bɛɛ fo k'an yɛrɛ ka denbaya fo madame Konare a yɛrɛ fora nin yɔrɔ la Konare bɛɛ fora ayiwa ala ka ko ɲɛ ka d'a ma amina rabi ne de tun bɛ yan a diyara n ye an b'i fo kosɛbɛ Modi kuma filɛ nin ye donc bi ta bɛ bila nin yɔrɔ la groupe WhatsApp n'o ye émission yelen ye ale dayɛlɛnnen don ne maa min b'a fɛ k'a y'a kɔnɔna na donkan b'a la n'i b'a fɛ ka don i bɛ kumakan bila WhatsApp sanfɛ an b'an ka sariyaw f'i ye n'i jɛra n'an ka sariya kofɔlen ninnu ye i bɛ ajouter n'i ma jɛn n'a ye fana banna numéro 1 pe 67 san'an ka taa e ka numéro la karamɔgɔ ka numéro i bɛ se k'a kan baasi t'a la karamɔgɔ ka numéro o tɛ numéro 1 pe dɔrɔn de don 73 73 o ye 73 ye 46 46 39 39 06 o ye 06 ye o ye karamɔgɔ Karim yɛrɛ ka numéro ye 73 73 46 46 39 39 06 06 o ye karamɔgɔ yɛrɛ ka numéro ye n'i m'a la sɔrɔ kumakan bila WhatsApp sanfɛ mais i ka kumakan in bɛrɛ bɛn kana janya kosɛbɛ i y'a faamu parce que n'i y'a janya maaw ka ca kojugu linni na donc vocal janjan lamɛnli a ma nɔgɔn donc ni maa min bɛ vocal ci ani bɛrɛ bɛn donc o kɔnɔ n'a y'a connecté a bɛ bɛɛ lajɛlen jaabi parce que caman b'a fɔ an bɛ karamɔgɔ wele tɛ k'a sɔrɔ a dun b'a fɔ mɔgɔw fana ni maa min b'a sɔrɔ e ka kumakan bila WhatsApp sanfɛ mais a bɛrɛ bɛn o tɛ donc Modi ni mɔgɔ min b'a fɛ k'a ye an ka groupe WhatsApp kɔnɔna na numéro ye 1 pe 67 90 08 07 n bɛ segin a kan 67 90 08 07 n'an k'o ma 67 90 08 07 n'i y'o kongo an ka sariya ye min ye an b'o f'i ye n'i jara n'a ye o don n'i ma jara n'a ye fana salamu lafiya donc an bɛ bi ta ɲɔngiri yan ka kanubaw fo ka lamɛnbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen fo nin waati la ko jamana ko de don vraiment an b'a ɲini maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen k'i ŋaniya yira nin ko in na Karim ka ko tɛ nin Modi e ka ko tɛ Sori ka ko tɛ ne ka ko tɛ nin ye jamana ko de donc jamanaden ɲumanw an mago b'o olu de la vraiment min bɛ se ka misi hali ni mɔgɔ min bɛ se ka misi 20 in san a san n'i bɛ se ka misi 5 san a san n'i yɛrɛ bɛ se ka 1 san a san an mago bɛ bɛɛ lajɛlen de ka dɛmɛ la vraiment an mago bɛ bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ la donc an bɛ bi ta bila yan an b'a fɔ aw ni ce a ka kulomajɔ la hakɛto bɛ nin kan Sala Mamadu a k'an bɛ sigi ɲɔgɔn wɛrɛ ma Malidenu ka Karimu Konare ekera dolo masaye Kuluba Sɔgɔna findolo karamɔgɔ Karimu ye karamɔgɔba ye Nimi ko dɔnni tɛ tuɲa ye i masa kɛbaga